أكثر شوية الورد ايكونوميك فورم اللي خرج ان رابور اللي يحكي على la crise systémique des ressources. Il a essayé de cette année 2026 ما ربطهاش juste l'environnement mais aussi la composante sociale et économique. Donc من هون جات الفكرة باش أن نعملوا الجرين lecture هذه autour de cette thématique et on a choisi معناها comme conférencier principal et on a vraiment l'honneur de l'avoir Monsieur Fadhel Kaboub. مرحبا بك Monsieur Fadhel. Et au-delà de la conférence, certainement, on veut avoir رؤية متاع les acteurs في تونس وكيفاش نشوفوا le lien بين les crises هذوما et les politiques publiques ولا les politiques climatiques. Donc هذا كما نقولوا نحن رؤية على الجرين lecture. On va vous accompagner pendant 2h30, 3h. On aura le mot d'ouverture de Julia Bartman, la directrice de la Fondation, et par la suite la conférence de M. Fadhel pendant 30 à 45 minutes. Et après, une intervention intergénérationnelle de Malek Ramadan, qui va non seulement présenter le groupe de jeunes négociateurs, mais plusieurs initiatives qu'elle a dirigées ou elle a été impliquée pour l'implication des jeunes dans les politiques climatiques. Et on va finir par un panel tunisien, comme d'habitude. Oui, M. Kounmaana, M. Lotfi Msaddak, le point focal de la Convention cadre des Nations Unies, représentant de l'unité de gestion par objectif du ministère de l'Environnement, Saïf Derouiche, project manager à la GIZ, et Emna Sahlop, j'ai experte genre qui a accompagné la plupart des stratégies et documents officiels nationaux sur l'aspect genre et l'aspect social. Donc même pour le panel, on va essayer de balayer la dimension économique, sociale et environnementale. Donc ça va être un espace de dialogue multidisciplinaire, intergénérationnel et multi-acteurs, donc même par rapport au choix des panélistes et les participants, c'est vraiment tous les acteurs, non seulement la société civile, les experts, mais aussi des représentants de l'administration. Donc la langue, ça va être un mix between et donc la liberté de vous exprimer qui vous et certainement, on aura une session Q&A. Ce n'est pas uniquement des questions que vous voulez partager avec le grand public. Donc, maintenant, je donne la parole à Julia Bartman, la directrice de la Fondation, pour le mot d'ouverture. Bonjour, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear colleagues, dear partners. It's my great pleasure to welcome you all today on behalf of Heinrich Böll Foundation to our 9th Green Lecture. My name is Julia Bartman. I'm the director of our office here in Tunisia for a little bit more than a year now. And I'm not planning to talk too long because I want to keep the time and that we have enough space for all the experts that are here in the room today. But for those of you where it's like the first time today at an event with us, let me just shortly introduce our foundation. Heinrich Böll Foundation, we have our roots in the European environmental and anti-nuclear movement. And today we are an organization that is operating in over 36 offices worldwide, where we work closely with civil society actors and other political change makers towards a more democratic, just and sustainable future. To maybe quickly just give like a short idea what is the motivation of our today's theme, or like also our green lecture in general. That is of course always kind of evolving about around the idea or the topics, how would a more just future be possible. Today when we look around what's happening in the world, we are here at a moment of profound global uncertainty and transformation. Across the world, societies are facing interconnected crises that are no longer distant threat, but became daily realities.
be it water scarcity, food insecurity, ecosystems, degradation, rising inequalities, economic instability, and geopolitical tensions that unfortunately in the last years also turned into several wars worldwide. These are reshaping the lives of millions of people, and climate change, or like the climate crisis in particular, has become like a multiplier of vulnerabilities, exposing the fragility of current development models and deepening social and territorial injustice. And yet, despite the urgency of the situation, we also at the same time observe that climate and ecological crises are increasingly disappearing from political debates, public attention, and media agendas. A few years ago, the announcement that 2025 was among the warmest years that have been ever recorded would have caused widespread alarm. Today, such news barely surprise anyone. Public attention has shifted towards wars, geopolitical conflict, and immediate security threats. This short-term perspective risks obscuring what would be the greatest long-term threat of our time, the climate crisis itself. The destruction of ecosystems, the depletion of natural resources, and the growing competition over water, land, and energy are not environmental concerns. They are also drivers of instability, poverty, displacement, and social conflict. Ignoring the climate crisis does not make it disappear. On the contrary, indifference weakens our collective ability to protect livelihoods, ensure social justice, and secure a sustainable future for coming generations. At a time when geopolitical tensions are rising in some countries, including major powers such as the United States, are distancing themselves from multilateral climate commitments, it becomes even more important to strengthen and defend existing international frameworks rather than abandon them. From our perspective as Heinrich Böll Foundation, the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement remain essential platforms, maybe even the biggest successes for collective action, dialogue, accountability, and solidarity. Their value lies not only in setting global targets, but also in creating a participatory and inclusive process that recognizes climate action as a shared responsibility across governments, local authorities, civil society, researchers, the private sector, youth movements, and affected communities. In this regard, we see that the National Determined Contribution, or NDCs, represent one of the most important innovations of the Paris Agreement. They acknowledge that climate solutions cannot be imposed through a one-fits-all model, but must instead be rooted in national realities, priorities, and capacities. The third generation NDCs already demonstrate a significant evolution in ambition and quality. More countries are adopting economy-wide emission reduction targets, strengthening adaptation measures, linking climate policy to broader goals such as energy access, job creation, ecosystem protection, poverty reduction, and resilient food and health systems. Importantly, these frameworks encourage participation from the very actors who are essential change makers in the transition process. They create opportunities for governments, local communities, youth, academia, civil society, and businesses to shape pathways towards development models that are not only greener, but also more just, inclusive, and socially grounded. Tunisia itself stands at the heart of these dynamics, facing a triple ecological, economic, and social crisis marked by water stress, energy dependency, unemployment, territorial inequalities, and fiscal constraints. At the same time, Tunisia has demonstrated ambition through strategic frameworks and transition plans that seek to build a more resilient and sustainable future. The question before us today is therefore not simply what should be done, but rather how should it be done, for whom and under what conditions of social, economic, territorial, environmental justice. This conference, as part of our Green Lecture series, was conceived as a space for critical reflection, open dialogue, and collective imagination. It brings together experts, policymakers, civil society actors, youth representatives, researchers, and international partners to challenge dominant paradigms, examine the structural roots of current crises, and explore realistic and inclusive alternatives for sustainable development. Over the course of this Green Lecture, we will discuss not only the urgency of the crisis we face, but also the opportunities for transformation.
I would like to warmly thank all speakers, participants, partners, and organizers for contributing to this important initiative. At this part, my biggest thanks goes out to my team. That's Emna and Hadir, who are like the driving force in realizing this conference. Of all of you, your presence here today reflects a shared commitment to dialogue, solidarity, and action in a time when these values are more necessary than ever. And now, my conclusion, I have the honor to introduce our keynote speaker for this event. Dr. Fadhel Kaboub is a Tunisian-American economist. He's an associate professor of economics at Denison University, president of the Global Institute for Sustainable Prosperity, and author of the Global South Perspective on Substack. In 2025, Dr. Kaboub was recognized by the New African magazine in the top 100 most influential Africans under Thinkers and Opinion Shapers category. He currently serves a two-year term on the United Nations High-Level Advisory Board on Economic and Social Affairs, and he is an expert on designing public policies to enhance monetary and economic sovereignty in the Global South, build resilience, and promote equitable and sustainable prosperity. His recent work provides a comprehensive policy framework on debt, development, climate, energy, food, industrialization, and geopolitics for a strategic repositioning of Africa and the rest of the Global South at the center of a new international economic order of peace, justice, and sustainable prosperity. Dr. Fadhel Kaboub, the floor is yours. We're very much looking forward to your keynote. Slides. This is better. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Aslema. Good afternoon. Thank you for the kind invitation and for hosting this this important session today. I'm really looking forward to the conversation with the panel and with all of you. It's always a pleasure to speak here in Tunisia in general. I'll start by picking up on some of the introductory remarks about the current economic and geopolitical disruptions that are happening. And I think this is a fundamental entry point to the conversation that we should be having about climate, about energy, about debt, about development, because the world is changing. We're not going back to a normal status. So with that, let me start by from the beginning. And I use often in my work the reference to colonial and neo-colonial structures, not as a reference to a historical past moment that doesn't exist, but as a technical economic description of the structures that persist today in our economy, here in Tunisia and Africa and the most of the Global South. So what did colonialism do in Africa in particular? And this will allow us to understand if colonialism is over or not over. So economically, what did colonialism do? Remember, colonialism was not designed for development. It was not designed for industrialization. It was not designed for climate justice. It was not designed to introduce democracy or justice or human rights. I don't think this is too difficult to understand. Colonialism, of course, was non-democratic, violent, abusive, extractive, and you know the rest of the adjectives. So we're very clear about the concept of colonialism. But a lot of people think that it's the past. We're no longer there. We have democracy, we have justice, we have elections, so this is certainly the past. But economically, it's not the past. Because economically, colonialism imposed on Africa 3 basic economic functions. I'll summarize here very quickly. Number 1, Africa was supposed to be the provider of cheap raw materials for the industrialized world. We still play that role to this day. Number 2, Africa was supposed to be the consumer, not the producer, the consumer of industrial output and technologies from the industrialized world. We still play that function today.
So that didn't change. And number three, and most importantly, Africa and the rest of the global south, we're supposed to be the place where obsolete technologies, assembly line manufacturing that is no longer needed in the industrialized world, is outsourced to us under the guise of cooperation, job creation, partnerships. But in reality, effectively, it's a mechanism to lock us at the bottom of the global economic hierarchy. And that's an intentional design. And we still play that function today. So the exact same colonial functions from 200, 300 years ago persist economically in our structures today. So why are we surprised that the same economic design is unable to deliver industrialization or development or human rights or democracy or the sustainable development goals? None of these things are achievable technically, economically, under the current economic design. So in order for us to decarbonize the system, we have to economically decolonize the system. In order for us to democratize the system, we have to economically decolonize the system. So that's a very important starting point. And this is by design. So I use references to climate negotiations, for example, or even debt negotiations and development negotiations. And I see many people here, we see each other at COP negotiations, the climate negotiations every year. At COP, there's a large group of countries, the global south in general. We go to these climate negotiations thinking that we're going to negotiate about climate finance, or we're going to negotiate about climate change, which is what the title of the conference and the themes and the meetings is about. But there is another group of countries who come to these negotiations not really with the intention to negotiate about climate or climate finance. The goal of the negotiations is not to disrupt the economic and geopolitical hierarchy. That's ultimately, fundamentally part of the problem, that we go with completely different goals. Because the kind of climate finance that we ask for at the G77, the kind of structural transformation that is needed to structurally decolonize and decarbonize will disrupt the global hierarchy, which is a colonial hierarchy. And that is a red line for many countries. So we have to be very clear and very honest about what the real obstacles are. So geopolitics is at the center of a lot of these spaces. And if you go thinking this is a technical negotiation about climate, then we don't really understand what the meetings are about and what the purpose is about. And as they say, a picture sometimes speaks louder than 1,000 words, and this is one of those pictures. It's symbolic, it's rhetorical, but it really summarizes fundamentally what colonialism and what the neo-colonial system is. And this is just a picture by a very talented artist, but I'll show you the data that actually demonstrates what this picture is telling us, and I'll show you some numbers in a minute. I want to refer you also to this report published in 2023. It's available in English and French on our website, justtransitionafrica.org. It's published by the Independent Expert Group on Just Transition and Development, and it's written from a Pan-African perspective with the intention of simultaneously addressing the topics of climate, energy, debt, and development as one nexus, not as separate issues. And a lot of my remarks will be reflected in this presentation will be partly from this report. So the important message that I already said, you can't decarbonize or democratize or even de-dollarize a system that hasn't been structurally and economically decolonized yet. So the economic structure must come with this process. Transformation, that's why the theme of our discussion today is in part economic transformation, structural transformation. And what I want to invite you to do in the next couple of slides is what I call horizon scanning, just scanning the horizon for the kinds of things that are already changing and the kind of things that we'll be seeing in the future in the overall climate and economic and
and debt and development and geopolitics and power hierarchies, because at the end of the day, this is about power hierarchies. And I'll do this horizon scanning from an African perspective, global South perspective. What we're seeing right now is not just a small cycle of instability. Some people think, oh, this is just 2 or 3 years until the US goes back to another kind of president and things will stabilize. This is a fundamental rupture of the system. We're not going back to normal. There is no normal to go back to. So that's point number one. The old system is broken, meaning the trade dependency system, the debt conditionality, the fragmented industrial capacity system of globalization, all of that is broken. So the future will be very different, and I'll suggest some ideas. We see a convergence of crises. Most of you are familiar with this. Geopolitical fragmentation, very intense competition between the US and China, to a lesser extent, much lesser extent, Europe. The real competition is really US and China primarily. Supply chain fragmentation, meaning the change and the globalization that we've seen in the last 30 years is already happening. Climate disruption, of course, we see it everywhere, including here, and financial volatility, because everything, you have to pay for everything, and the disruption is happening in finance. So for Africa, this is not just a risky moment to navigate, to muddle through. This is a moment of strategic repositioning. When there is a break in the system, you have a small window of opportunity. And you can make the correct decision to pivot into a successful repositioning for the next 100 years, or you can miss the opportunity, make the wrong decision, and you remain locked at the bottom of the hierarchy for another 100 or 200 years. So this is a small window of opportunity that if we capture it the right way, there's a takeoff. If we don't, there's a disaster. And I'll show this with some numbers. Major economic blocs are already building strategic industrial alliances in Asia, the BRICS bloc, in Latin America, but also there's some significant discussions in the African continent about some partnership, industrial partnerships to insulate the African continent, or regions of the African continent, from all of this international disruption. So at least there are some conversations. We'll see how far they will go. Trade is no longer about efficiency. The old globalization system was about efficiency. International trade was efficiency, economic efficiency. Today, it's about security. It's about national security. It's about sovereignty and resilience. It's about control over strategic value chains. That's why you see Europe talking about technological sovereignty, repatriating key technological manufacturing units in Europe, not in China, not in Malaysia, not in other places, in Europe. The US is doing the same, reindustrializing to build the industrial infrastructure for strategic industries that feed into the high-tech industry, the AI industry, the military industry. These are national security, national priorities. Whereas the last 30 years, the US didn't care. Some of the components produced in China, in Taiwan, in Malaysia, in any place, it doesn't matter. Today, it matters. So the entire world economy will be rewired, physically moving factories and production units to strategic geographic locations. So this is not a small disruption. This is fundamental. And countries like the US are trying to do this as quickly as possible. So things that were built in the last 30, 40 years, they're trying to undo that and rebuild it in the next 5 to 10 years. So the rate of change is very rapid. And then global finance continues to prioritize the interest of lenders, not the interest of borrowers. This is a problem for us. So this will not change. Rising interest rates, currency instability, debt service pressures will continue to be our problems in Tunisia and Africa and the rest of the global south, and will continue to put stress and constraints on our fiscal policy space.
Private capital will not finance all the structural transformation that we need. So the role of the state is fundamental. So in the United States, for example, in China, nobody's waiting for the private sector to invest in strategic national sovereignty priorities. It's the state putting money or the state forcing corporations to put money in key industries. There's no waiting for the free market to decide. This is national priority. But for us in Africa and the rest of the global south, we still live under the illusion that the market will make the correct decisions for us. That's a big mistake. So we need to wake up from that delusion. Climate action, as I mentioned earlier, is a geopolitical and economic battleground. Climate action, from an African global south perspective, climate finance is development finance. Climate action is green industrialization. And I'll show you the numbers to demonstrate why this is fundamental for us. As I said, climate finance is development finance, and this is our biggest opportunity. So from a climate transition perspective, Africa must industrialize or continue to be marginalized. There is no other choice. No development, no transformation will happen without real industrialization. And I'll be very specific about what real industrialization means. By the way, these slides will be available if people want to take them. Click on the links and follow the data. I'm happy to share this with everybody. 3 basic points to conclude this horizon scanning. Number 1, Africa cannot borrow its way into development. So debt is not going to produce development. Has to be some other formula, and I'll make some suggestions. Number 2, Africa cannot export its way into sovereignty. This export-oriented growth is not going to work. It has not worked for the last several decades because it forces you always to neglect producing the building blocks of your own development. You always produce for somebody else to consume, and you never produce your own infrastructure, your own energy system, your own the building blocks of prosperity are always neglected in every African country. And this is a problem. And number 3, Africa cannot industrialize without coordination at scale. This is extremely important. Think of our country, Tunisia, the size of the market, 11 million consumers. The economics of industrialization cannot work on a scale of 11 million consumers, because the economics of industrialization requires economies of scale, économie d'échelle, which means the more you produce, the lower the cost per unit, the better the quality, the better the efficiency, the more impactful your research and development and innovation will be. So you want economies of scale. But our market internally is too small. And if we try to industrialize, really industrialize, in the global context, it's too late because the market is already controlled by all the major producers. So our opportunity is to escape from this idea that we will have national industrial policies. All national industrial policies in the global south fail unless you are China, the size of China, or the size of India, where you have the economies of scale. So if you decide to industrialize as a small country, you end up manufacturing a small component in somebody else's industrial policy. So you remain locked at the bottom of the hierarchy. But on a continental scale, or even regional scale, so think of a block of 10 countries that enjoy the complementarity of resources and capabilities and have large enough internal market to have the economies of scale. Now you can industrialize. And I'll present a formula for that. So these are the 3 important things to take away. But with the right institutional leadership, because it takes coordination and leadership to pivot into this kind of industrialization, Africa can do all 3. We can develop, we can increase and enhance our sovereignty, national and continental sovereignty, and we can coordinate real industrial development.
Now think of all the things that I said here, and if you've been following the news in Nairobi the last 2 days, and some of the statements that President Macron, as an example, has been making, you realize that this world is insane, right? Right, so I'll leave my comments to there because it's absurd what we hear, right? From a developing country's perspective, from an African perspective, to hear one of the leading European nations, the head of state, engage with Africa with that kind of communication skills or miscommunication skills, it's absurd. I think France will take probably 10, 20 years to recover from the damage of the last 2 days worth of speeches. A couple of important maps, just visuals to see. This is a map of some of the key green minerals or critical minerals. Notice the majority of the green minerals are in the global south. And this map is incomplete. There's even more critical minerals that are not included in this map. Some are not even discovered yet on the African continent. So the good news is that the green industrial revolution, our biggest opportunity in Africa, we already have all the resources for it. But we're still under a colonial system. We export the raw materials, and then we import the solar panels. How do we import the solar panels? We have to get a loan at 9% interest to import the solar panel. And it takes 25 years to pay the loan, and the solar panel expires after 25 years, so you have to get a new loan and buy a new one. Not the development strategy, right? But industrialization, you can manufacture and deploy the clean energy infrastructure. So that's the goal. This is Africa's renewable energy potential. If you read the report from IRENA, IRENA is the International Renewable Energy Agency based in Abu Dhabi. The Africa report from 2021, I think, and I'll happy to share the link. The summary statement of that report is that Africa not only has the largest renewable energy potential in the world, but Africa within 15 years, only 15 years, if we decide to invest as a priority, within 15 years, Africa can produce 1,000 times its anticipated energy needs from renewables. 1,000 times. Solar, wind, geothermal, green hydrogen, hydro, existing technologies, not new innovations. And we can completely replace all of the continent's exports of fossil fuel. Completely eliminate them. 1,000 times. You know, the most powerful group in the energy system today is OPEC, the group of Gulf countries and a few other countries. Africa's potential in renewables is many, many times bigger than OPEC, which means if we unleash this potential, Africa as a continent alone can have much bigger economic, industrial, and geopolitical weight than even OPEC. OPEC will be too small compared to this. And that's why what I'm describing here as a tremendous opportunity for development, for climate action, for environmental action, all of that, we think of it as an opportunity, as a win-win, as a good thing. But from an international geopolitical perspective, what we see here is a threat, is a threat to be eliminated, is a risk to be minimized. Because this industrialization, massive energy and industrial powerhouse, that is this continent, will disrupt the existing hierarchy, the geopolitical hierarchy. And that makes a lot of countries at the top very uncomfortable. So we'll come back to this point. That's why Africa attracts only 1% of financing that goes to renewables comes to the African continent. The continent with the largest potential in the middle of a climate crisis, we only get 1% of financing. And most of the financing is not to produce renewable energy infrastructure here, is to produce renewable energy infrastructure that is often exported somewhere else, either LMED type of exports or green hydrogen exports or green electricity to produce industrial output that is consumed outside the continent. So it's always export-oriented
not delivering actual energy here. So this is an opportunity, but also you have to realize what is the risk, what is the threat. And the continent is also denied access to the manufacturing technology, to manufacture and deploy solar panels, wind turbines, geothermal technology, and so on. The technology is available in Europe, in the US, in China, and Japan, but the transfer of technology is always a red line. In climate negotiations, when we talk about climate finance, say, okay, we don't want money. Can we have the technology to manufacture solar panels? Say, no, 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 no. We're not here to talk about technology. We're here to talk about emissions. We're here to talk about partnership. We're here to talk about other things. Say, yeah, but I want technology so we can fix the climate problem and development problem. Say, no, no, no. If you want to talk about transfer of technology, we meet in Geneva at the WTO meetings. That's where we talk about technology and industrial development. And when you go to Geneva, they don't talk about climate. They only talk about technology. You see the problem here? Okay, good. All right. Africa's biggest potential, in addition to renewable energy, for industrialization, we are the youngest continent on the planet. The median age is 19.5 years old, the youngest continent, this is a potential for an industrial revolution, if we know how to use this potential. But also, we will be, by the end of this century, the largest market on the planet, 4 billion consumers. 4 billion, the largest market on the planet. When you think of demographically, Europe, the United States, even China, all of these economic blocks are declining geographically, which means their internal market is shrinking. Their labor force is shrinking. But we will have the largest market on the planet. So one of the things that multinational corporations want to have access to is consumers. And we will have the consumers. But again, we have a small window of opportunity. If we industrialize, we'll have 4 billion consumers with rising purchasing power, with actually money to spend. But if we don't industrialize, we'll have 4 billion consumers living in poverty, living in disastrous economic conditions. And that is a disaster for everybody, not just for Africa. So the small window of opportunity is to intervene now so that we can leapfrog into this opportunity. And I'll close with this overview of the world with this study from the World Bank. Remember, the World Bank is not the most radical climate organization. It's a very conservative organization, if you haven't noticed. The World Bank produced a study on climate migration. So they tried to estimate the number of people who will be displaced by climate events in 2030 and 2050. 2030 is tomorrow morning. 2050 is the day after in the afternoon, basically, on the climate clock. It's very close. So these are the numbers for 2050. And they show in their report that these people are already moving. This is not maybe they will move in the future. They're already moving. I mean, we live in Tunisia. We know that people are already moving towards Europe. Some make it all the way to Europe. Some die in the Mediterranean. Some make it only to Tunisia. Some die in the desert before they come here. But the numbers will start to accelerate. So if you think that we had a migration crisis the last 2 years, we have not seen anything yet. So the numbers are here. The African continent will see by 2050 at least 105 million people displaced. Most experts who are not at the World Bank, who look at the World Bank studies, this study, they say the real numbers, this is a very conservative estimate, it's the World Bank. They say it's at least 3 times larger, at least. Let's say the World Bank is correct. Let's say the World Bank is inflating the numbers. Let's say it's only 10 million people. Where will the 10 million people cross? To Europe. From here, from Tunisia, from Morocco, from Libya. Is any country in the African continent able to logistically handle movements of 10 million people? Is Europe logistically, fiscally, financially able to welcome 10 million people and treat them with dignity? Nobody's prepared. And that's just only a small number, maybe 10 million, but it's going to be larger. And this is 2050.
which means a lot of the young people here will be still working, maybe close to their retirement age, but this will be the reality of this generation. So this is not just a climate risk, this is a political risk, ecological risk, this is a security risk, because when people cross borders, who helps them cross borders? They spend a lot of money to cross borders. Traffickers. And traffickers will traffic milk and jeans and satellite dishes and people and drugs and weapons. They traffic anything. So it's a security threat for everybody, not just for Europe, for every country here. So this is serious. So we have an opportunity to fix this and turn the continent into the richest, most prosperous continent with green industrialization, or we miss this small opportunity and we face the consequences globally, not just in this continent. So with that, I'll focus on structural economic deficiencies. We have the problem of external debt that everybody's aware of. In Tunisia and Africa, the source of borrowing, as many of you probably know, is imports of energy, imports of food. A lot of our food is imported, and imports of technology, high value-added manufacturing. So we end up producing low value-added products. And what this does is that we have a trade deficit year after year, decade after decade. Occasionally we have a trade surplus because we squeeze the budget and we minimize imports and we do all kinds of things. But fundamentally, historically, we have trade deficits. Trade deficits weakens our currency relative to the dollar, relative to the euro. So the exchange rate becomes weaker. And with the weaker exchange rate, anything we import, food, fuel, medical supplies, technology, everything we import is more expensive. So we import inflation in the most sensitive areas of the economy, food, fuel, medicine, and so on, which means we have social unrest risks. So most of our governments, we subsidize food, we subsidize fuel, we subsidize medical services as much as possible, but it's unsustainable to do this for 70 years, 80 years. And then we ask the central bank to try to stabilize the exchange rate, stabilize the value of the dinar, for example. How does the central bank do it? We borrow more dollars. Or we restrict imports. Don't import butter, don't import bananas, don't import coffee, don't import sugar, and we squeeze the population. None of this is good, right? So this puts us in a very difficult situation. This is very quickly to show you the numbers on a continental scale. You can see the composition of Africa's exports. You can see the composition of Africa's imports. We import food, fuel, and medicine. You can click on the link when I share the slides. You can see it for every country, including for Tunisia. Here, I just showed random country. I picked Mozambique. You can see Mozambique's exports is mostly raw materials. You can see the volume of Mozambique's exports is $10 billion. Now you can see Mozambique's imports is almost double. So structural trade deficit. The result of which is the value of the Mozambique currency, the metical, is declining relative to the dollar. Mozambique has an Arabic name for its currency, al-mithqal, metical. And the result of which is massive external debt that keeps accumulating. So the same problem we have in Tunisia, the same problem in Morocco, in Kenya, in Egypt, everywhere. It's the same problem. On a global scale, I wanted to focus on the green line. The green line is telling us the following. If we divide the world into global north and global south, so rich countries and not so rich countries, and if we do the net financial flows, including exports, imports, foreign direct investment, remittances from workers, even illicit financial flows, all the money flowing globally, the net amount is the green line. And the net amount, the last data point we have, is $2 trillion moving from the global south to the global north. Should I say it again? $2 trillion moving from the poorest countries to the richest countries. So money is moving in the wrong direction. So when we talk about climate finance and we say, oh, rich countries are giving money to poor countries, nonsense, they're not. They're taking $2 trillion.
right? This includes climate finance numbers, by the way. So here's a summary climate finance numbers from the last few years. $2 trillion moving in the wrong direction. That's the big circle. The small yellow circle is the $300 billion from COP. Promised, not delivered yet. All of it is loans. Loans with interest payment, so not grants. Next to it, the green small dot, that's the Green Climate Fund. The last time I checked, last month, they have the data on their website, is about $19 billion. Pledged, not actually cash delivered. 19 billion, let's say it's 20. And then the small, do you see this, the small one? That's the loss and damage fund. And it's less than 1 billion pledged. The amount delivered is actually less than that, almost half. So this is how unserious the world is about climate finance. I take 2 trillion from you, and then I promise to give you 300 in loans. That doesn't sound good. That doesn't sound like we're serious about climate. In the meanwhile, the biggest oil companies on the continent, you will not find a climate fund that can match the annual profits of oil companies in Africa. So this is the picture. Sometimes I joke, I say you take a selfie with this one. When you go to COP, you negotiate based on this picture. Let's negotiate starting from here. 2 trillion versus the climate finance numbers. So the solutions, and this is where structural decolonization is the structural decarbonization also. So climate action is economic transformation for us. And I insist on this being Pan-African solutions, not national solutions, because no country can do this alone. It has to be regional economic blocks or continental blocks or G77 Global South blocks. The point is, it has to be blocks of countries, not one country at a time. Strategic investments in food sovereignty. This is a source of debt, but food sovereignty is climate action also. Strategic sovereignty in renewable energy sovereignty. That's a source, one of the sources of debt that we fix, but it's also climate action. And it's our biggest potential. Our biggest potential is not oil on the continent. Our biggest potential is renewables. Just look at this country, how much potential we have for renewables. Renewables first to industrialize, then to export to surplus. But instead, we tend to prioritize, let's build renewables to export, and then maybe think about industrializing later. That's not how economics works. And high value-added manufacturing, with core priorities for Africa being to manufacture and deploy the renewable energy infrastructure, which means you replicate the entire value chain of manufacturing solar panels. The entire value chain, not just assembly of solar panels. You replicate the entire value chain of manufacturing wind turbines, which again, no country can do this alone. We're too small to do this alone. You have to have 20, 30 countries sharing an industrial strategy, manufacturing different components and linking their policies together in order not to export the solar panels, but to deploy the solar panels within the block of countries. The best example of joint industrial policies is actually one of the European industrial policies. Airbus, say it in French. Okay, when Boeing used to be the dominant player in the industry, there was no Airbus. In order for Airbus to be created by the Europeans, there was no way for France alone to create it because France is too small to compete at that level. There was no way for Germany alone to create it. It's too small. It had to be created as a pan-European joint industrial policy with complementarity of resources and capabilities and with long-term political commitment from all the countries involved in it to support the industrialization based on Airbus. And today, Airbus is even more successful, more competitive than Boeing. And presidents come and go, prime ministers come and go, left party, center party, right party. Nobody in Europe questions the support for Airbus because it's a priority. You never hear about Airbus subsidies or Airbus investments
during political elections. It's not a political issue. It's a survival issue. It's a competitiveness issue. Nobody in Europe questions it. This is how we need to think here about joint industrial policies. But the problem is we have ministries of industry who think about national industrial policy. And national industrial policy automatically fail. And of course, there's a need for transforming the global financial architecture, which is still a colonial financial architecture. Why Pan-African structural solutions? Pan-Africanism is the economics of industrialization, because you don't have the economies of scale, you don't industrialize. Pan-Africanism is the economics of prosperity, because without it, Africa cannot become the economic powerhouse that it deserves to be in terms of food, energy, transportation, logistics, finance, real estate, manufacturing. All of this cannot be done on a small scale. It has to be continental scale. And Pan-Africanism, for me, it's Pan-Africanism or death. That's why I said this is the opportunity. We either understand the opportunity for green industrialization, for joint industrial policies, and unleash this massive potential that we have to become the center of a new international economic system as the largest market on the planet, or we miss this window of opportunity, and it's literally death. Not as a dramatic statement, because it's a death of a system, because the breakdown of all the life-sustaining systems, the biodiversity system, the food system, the energy system, the water system, all of these systems are being destroyed as we speak. So it's Pan-Africanism, prosperity, or the status quo, and we go into a process of decay. And finally, I'll close with the geopolitics of this. I'll only use a few minutes here. This is what I call the geopolitical bargain of the century. I'll try to outline it very quickly here and make a reference to this important report from 1975. It's called What Now? Another Development. So a lot of these ideas existed 50 years ago. Actually, fun fact, since we are here in Tunisia and the room is mostly Tunisians, one of the lead co-authors of this report, What Now? Another Development, 1975, which includes a lot of Global South and Global North thinkers about what to do after independence. That's why it's called What Now? What kind of model of development do we want to invent after colonialism? The lead co-author of this report is Ahmed Ben Saleh, a Tunisian former minister and independence leader. So the solutions were there. What happened to these ideas from 1975? Because this was not just only one report. There's an entire intellectual class of people all over the Global South, in Latin America, in Africa, in Asia, who really thought about how do we do this? And all of that was silenced and eliminated. And we know what happened to Ben Saleh in Tunisia. We know what happened to Sankara and other places. Some assassinations, some exile, some silencing, but the entire vision was too disruptive to the system, to the hierarchy, and it is still disruptive today. So how do we industrialize as a bloc? We have the resources, that's not a problem. We have the labor, that's not a problem. We have two missing pieces. One is political leaders, presidents meaning, across the Global South, who understand that they need to move from national policy to continental Global South policies. That's one important obstacle, because they need to recognize this. Otherwise, it's not civil society that will coordinate joint industrial policies. It's not ministers or diplomats who will coordinate. It has to be presidents and the rest of their technical teams and ministries. So it's the decision at the top. That's problem number one. Maybe we can fix it. That's why all of these conversations can bring ideas to the top. Problem number two is access to the manufacturing technology, to manufacture and deploy the solar, the wind, the renewable energy infrastructure, all of that. That technology exists in China and Japan and Europe and the US, but it's the red line. No transfer of technology. I'll give you one anecdote of many. Because when you hear no transfer of technology, most people think, oh, that's not right. Maybe you're exaggerating. I'll give you one anecdote, and I will not reveal names.
but a good friend of mine who's a senior editor in one of the largest newspapers in the world, English-speaking newspaper, who's very familiar with this work, with this research and with these ideas. He texted me 2 years ago before COP in Dubai, or 3 years ago. And he said, you cannot believe this 3-hour interview I just finished with the senior official in the OECD in Paris about industrialization. This is senior official in charge of industrial development. And he said, 3 hours off the record, which means it can't be quoted. He said, the gist of the conversation was very simple, one sentence. Nobody in the global south is allowed to industrialize without our approval. No transfer of technology. Because they know the risk. It disrupts the whole hierarchy. So now that we know this, now that we know that this is a red line, how do we get the transfer of technology? Or do we wait 50 years or 100 years until we develop the technology ourselves and destroy the planet in the meanwhile? I don't think we can wait. So this is the bargain of the century. Imagine we have the presidents agreed. We have 20, 30 countries agreed to a joint industrial policy. Imagine we decided it's going to be green, sustainable industrial policy to protect labor rights, human rights, so we're not reproducing the same injustices, to protect biodiversity. So we design an industrial policy that works for us. We have the resources, we have the labor, we have the leadership. We need the technology. Normally, you borrow money to import the technology, and then the lenders force you to export to pay them back. So you never develop. But in this case, we don't want money. We don't want financing. We want in-kind joint venture contribution. So you participate with your technology, with your know-how, as a partner, as a real partner. So long story short, imagine this process. We go to a country like China today, which has the technology, and it's the country that is most likely to share the technology. We tell China, we give you the bargain of the century. Here's the deal. If you agree to share your technology on our terms for real development without a debt trap, here's what we give you in return. In 10 to 15 years, you can double your industrial footprint globally. You can double your geopolitical weight globally. And you can secure your access to these precious minerals that everybody's panicking about. In addition to that, we give you privileged access to the largest market on the planet, 4 billion consumers by the end of the century. And if we industrialize, it will be 4 billion consumers with money to spend. I guarantee you, China will say, yes, let's do it. And I'm not just making this up. I talked to people who are close to the Chinese government, said, this is not a threat to us. It's no big deal to share technology. This is a great opportunity. Let's do it. Who are the African presidents we should talk to? So they're waiting for the African presidents to organize. The idea here is not to position China at the top of the hierarchy, because that's a problem. We don't want the hierarchy. Replace one hierarchy with another hierarchy. The idea is to create enough momentum so that then we can go to a country like France, for example, and say, look, we give you the same bargain we just gave to China. If you agree to share your high-speed rail technology, high-speed train technology, to manufacture and deploy in the global south on our terms, not as a debt trap, but as a real partner, in-kind contribution. If France says no, we go to Spain. If Spain says no, we go to Japan. And if Japan says no, we go back to China because they have the same technology, even better. But of course, France will not say no, because they know we'll go to others. And France will become the isolated global minority, excluded from the largest market on the planet. And then you go to Germany, go to the United States, go to England. So we make a long list of all the building blocks of development and industrialization we want, and we invite everybody to join us and participate. But today, we don't have that leverage to force them to transfer technology. But we can do it with a strategy like this. There's a lot more detail to it, so I'll not go into all the details. And I'll refer you to this document that has a little bit of the summary, and it's a book that I'm working on right now. It's also available in Spanish. But the idea here is not to position anybody at the top of the hierarchy. The idea is to
position Africa and the rest of the global south at the center of a new international economic order of peace, justice, and sustainable prosperity. And then we become the co-authors of the new rules of international trade, international finance, international investment, international taxations, not the recipients of the rules. Say, sign here, agree here. And if we do this, and I truly believe it can be done, I truly believe it can be done, this is something that has never happened in the history of humanity, because we'll be uplifting billions of people from poverty, from the bottom of the hierarchy, and we'll do it without inflicting revenge or pain on any country that caused damage in the past. We'll do it without invading or colonizing or enslaving any other nation. And we'll do it without throwing our own people under the bus. So we're inviting the rest of the world to join us in creating this new, truly multipolar world of sustainable prosperity, of peace and justice. And I truly believe it's possible. So with that, I'll stop here. Thank you. Merci beaucoup, Sir Fadhel. En écoutant la présentation, beaucoup de réflexions qui viennent dans ma tête, mais je suis sûre et certaine que la plupart des personnes dans la salle commencent à réfléchir, et c'est un peu l'objectif. Mais c'est important de nous situer dans le contexte africain et de comprendre les enjeux qui sont derrière. Et j'ai beaucoup aimé la partie du scan. Where we are. Et quels sont les principaux défis qu'on est en train de peut-être on ne se rend pas compte quand on s'aligne beaucoup plus dans les politiques climatiques ou en regardant chaque secteur à part, mais le fait de les relier tous ensemble, ça permet d'avoir une vision un peu plus claire. Mais les messages ils sont très forts de votre présentation, et on va se baser sur cette présentation, et on va peut-être décortiquer encore plus les enjeux économiques, mais aussi industriels, parce que parlons de l'industrie ou de la technologie quand on parle des négociations, ça part dans les flux des textes, et parfois on a l'impression que les blocages dans les négociations climatiques, c'est plutôt dû au manque de financement, mais la technologie est liée, et je pense qu'on doit se pencher là-dessus. Et je ne sais pas où est-ce qu'on peut... comment on peut avancer ceci en Tunisie, mais certainement il y a des opportunités, que ce soit à travers les pays africains, mais certainement il y aura d'autres réflexions peut-être. Et l'avantage, c'est d'avoir le panel tunisien avec le point focal, et peut-être on va en discuter davantage. Gardez vos questions pour la fin, après le panel, parce que maintenant on va avoir un petit passage intergénérationnel avec Malek Bromdan, qui va parler de la voix de la jeunesse par rapport à cette crise, et où est-ce que les jeunes peuvent se situer. Est-ce que c'est juste un acteur? Est-ce que c'est un décideur? Est-ce que c'est juste un multiplicateur des idées, ou peut-être une autre vision que Malek elle va nous présenter? Malek. Good afternoon, everyone. I stand before you today not just to represent the demographic, but as a partner, to engage as a partner in a shared struggle. I'm not here today to speak to you simply as a voice of the future. That is tokenism. And we are past the point where tokenism can solve systemic crisis. Sorry. And we are past to the point that when tokenism can solve systemic crisis. I'm here today as a youth negotiator and also as a technical contributor. The young people in my group are climate economists, doctors, engineers,
UN advisor, policy analyst, sustainability expert, development expert, etc. We do not just inherit the consequences. We want to contribute because today decisions will impact our consequences. We possess the multidisciplinary expertise and knowledge required to navigate them. We have different backgrounds and we want to be expert and we want to be part of the solution. Unfortunately, we are not fortunate like previous generation who could choose not to act. We have an obligation today to act. My generation has an obligation to act, and the next generation, they also have an obligation to act. And this is very unfortunate for us. Because the time now is behind us, the more we fail to act today, the worse the present and the future will be for us, and unfortunately for the generation to come. Mr. Fadhel Kaboub spoke about sovereignty, and sovereignty is really an important part for our generation because it can compensate also our future. And as the World Economic Forum spoke about it, we are in an era or an age of turmoil, and this is really truth. The lecture today highlights what we face today is a crisis that goes beyond climate crisis and environmental concerns. This is true because it's systemic collision of water, scarcity, soil degradations, etc., etc. And what's been unfortunate that the COP started in 1995, and since 1995 we didn't speak about the nexus. When I'm talking about the nexus is climate crisis and economic degradation, climate crisis and food security and sovereignty, the nexus between climate and health. We have been spoken about this lately, like in recent session. I remember, for example, in COP27 in 2022, I was advocating for water inclusion in the climate agenda. So imagine, like, we have water scarcity in the MENA region, and especially in Tunisia, and we have been advocating for that only in 2022 to be included in the climate agenda, and yet is not fully included yet. I would like also to speak about the gap that we are having today. We are speaking about youth inclusion in the climate policy and about raising the ambition, but we have ambition gap. Today we have an ambition MBC, we have an ambitious NDC, and there is totally an ambition gap and how we can navigate this. To bridge this gap, we must move from purely strategic reading of policies to concrete operational realities. We proved that this was possible 5 years ago, and I'm happy to have Emna with us in the room because 5 years ago, in 2021, like a group of climate activists, we have decided that we have a voice and we need to contribute in the climate policy in Tunisia. So we have drafted our intervention to the Acropole focal point back then, Mr. Mohammed Zmerli, in order to update the NDC of 2021. And I would like to say that as youth, we had like a lot of contribution from sectoral mitigation. I personally was reading the contribution for sustainable tourism, emphasizing the urgent need to decarbonize the sector and increase mitigation ambition. They were also mentioned for pushed for the integration of human rights and the protection of vulnerable populations, because society is only as resilient as its most marginalized members. And today, like when we are speaking about solution, I truly advocate that we go to local communities, because local communities has the expert knowledge and the scientific knowledge that we need to treat it as scientific knowledge. Local communities, they are not the vulnerable population that we should be looking at, but they are the scientific knowledge that we need to treat their inputs. They are the ones who are dealing with local adaptation. They are the ones who have the adaptive capacity that we need how to ensure this, this knowledge. Another thing, my peers presented strategies for environmental education, local governance, disaster risk reduction, and those are presentation from youth. Youth are really central to what's happening today, and we need to include them. The effort proved that when young people are treated as experts, we align national policies with international scientific imperatives. But while Tunisia has adopted
ambitious frameworks like the Vision 2035, the National Adaptation Plan. A persistent gap remains between strategies and implementation. So, to close this gap, we propose that the NDC process must become an integrated roadmap for socially just development that is participatory and adequately financed. We must transition from consulting youth. It's okay, like we are always calling youth in panels, trying to consult them, etc. We have the idea, you listen to us, but we must move to involving us in the actionable execution of the action plans. We are expert, we have the knowledge, we have the backgrounds, we have the inputs, and I have been having some conversation here before the start of this panel, and I know like a lot of youth with us today, they are like experts in mitigation, they are doing a lot of works when it comes to energy transitions. So we have the experts with us in the room. Why we are always looking for international experts, or we are looking for people to give us the solution or the directions. When the solutions are there, the directions are there, we just need to take action. The central question of this 9 Greens lecture is no longer simply what should be done, but how should it be done, for whom, and under what conditions? My answer to this, it must be done with the generation that will live through the results. And in 2021, we showed that youth can move the needle on the NDC. In 2026, we are ready to move from vision to action. We have the expertise. Now we need the courage to ensure that intergenerational justice is the foundation of Tunisia's ecological transition. Thank you. Merci beaucoup, Malek, pour les messages que tu as essayé de passer. Et juste pour rebondir sur les points de rôle des jeunes, et j'ai l'impression que ça se répète non seulement pour les jeunes, mais aussi parfois pour les femmes rurales, pour les communautés locales. On a l'impression juste de les voir que des personnes ou une partie de la communauté qui est vulnérable, que c'est bien de l'impliquer pour dire qu'on a essayé d'impliquer tout le monde, mais après tout, il faut montrer leur rôle et après tout, ils peuvent agir parce qu'ils connaissent, ils sont des experts de leur domaine. Je parle de communauté locale, ils connaissent le terrain plus que peut-être les gens, mais ceci ne peut pas empêcher le fait qu'on a besoin aussi de l'expertise. Et ça a été discuté peut-être durant le déjeuner, peut-être d'essayer de trouver l'équilibre entre l'expertise internationale et nationale, entre les générations. C'est pour ça que j'ai dit aussi c'est un cercle de discussion intergénérationnelle, parce qu'on ne peut pas nier le rôle ni de l'un ni de l'autre. Mais aussi, il faut, à chaque fois qu'on donne la parole ou l'implication d'une partie prenante, il faut leur donner d'une manière équitable. C'est un point à prendre en considération. Mais il faut dire qu'aussi les jeunes, depuis la création de groupes de jeunes négociateurs, mais aussi d'autres initiatives, ils ont commencé à décrocher leur place dans les politiques climatiques. Et je me rappelle une discussion que j'ai eue avec M. Fadhel quand on a commencé à préparer la Green Lecture. Il m'a dit que peut-être les personnes de l'extérieur, ils pensent que les jeunes négociateurs, ils sont eux la délégation. Mais bon, oui et non, ils font partie de la délégation, mais ils ne sont pas partie de l'administration. Et ceci peut-être pour remercier, qui n'est pas malheureusement avec nous, monsieur Mohamed Zmelli, qui a beaucoup poussé pour impliquer les jeunes. Et c'est grâce à lui que le groupe il s'est créé et que voilà, les jeunes, ils sont dans les négociations, ils sont avec les réunions avec les grands décideurs et d'autres initiatives qu'on va en parler peut-être tout de suite. Mais, je vais passer directement au panel, à la table ronde, et je souhaite inviter les panélistes, Monsieur Lotfi Msaddaq du ministère de l'Environnement, Saïf Derouiche de la GIZ et Emna Sohlobji, experte genre. Et encore une fois,
malheureusement, M. Mohamed nous manquait dans la table ronde, mais on va se retrouver. مرحبا بكم, ça fait plaisir de vous voir. En tout cas, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu beaucoup de discussions interdisciplinaires et multi-acteurs. Donc, تشرفت برشا اللي انتم معايا اليوم. En fait, le panel qu'on a essayé de choisir en réponse avec la lecture de M. Fadhel ou l'intervention de Malek, c'est d'aller en profondeur et décortiquer la situation des politiques climatiques en Tunisie. Où est-ce qu'on est et quels sont vraiment les principaux défis ou blocages qu'on est en train de confronter et quelles sont peut-être les alternatives ou les pistes de collaboration qu'on peut créer parce que, après tout, l'objectif, c'est vraiment assurer cette transition juste, d'une manière fluide, mais qu'elle soit bien sûr inclusive et durable. Ça, c'est une condition qu'on a largement discutée avec M. Fadhel et Malek, mais certainement on va y revenir dans le panel. Également, dans ce panel, on va essayer de décortiquer les trois composantes, donc les composantes environnementales, économiques et sociales. Ça nous rappelle un peu le concept de développement durable. Et c'est aussi une autre question peut-être qu'on a commencé à nous poser par rapport aux limites du modèle des Nations Unies, par rapport aux objectifs de développement durable, surtout qu'on est vraiment... Même pas demain, 2030, c'est vraiment cet après-midi, comme elle a dit M. Fadhel. Donc, il faut vraiment revoir et réanalyser la situation actuelle. Et c'est à peu près l'objectif de cette table ronde. Donc, je vais commencer par M. Lotfi. Donc, le point focal de la Convention cadre des Nations Unies au changement climatique, mais aussi un représentant de l'unité de gestion par objectif au sein du ministère de l'Environnement. Donc, en Tunisie, on est passé par plusieurs ères et plusieurs phases par rapport à la CDN et par rapport à la politique climatique d'une manière générale. Donc, on a commencé par la stratégie nationale changement climatique, après les stratégies sectorielles et après, on est arrivé avec l'accord de Paris, avec la CDN. Donc, on a eu la première CDN, la deuxième, et là, on vient de soumettre notre troisième CDN. Donc, il y a eu une certaine évolution, certes, mais il y a certainement des défis, des problèmes qu'on est en train de rencontrer en tant que pays, mais certainement vous le sentez parce que vous êtes en charge de la coordination avec tous les secteurs et tous les acteurs. Et c'est un rôle très important. L'unité de gestion par objectif, elle a été créée en 2020 et 5 ans après la première CDN ou 5 ans après l'accord de Paris. Donc ma question, c'est quels sont les principaux défis que en tant que point focal de la Convention 4 par rapport à la mise en œuvre des politiques climatiques, parce qu'on a des objectifs qui sont clairs et nets, très ambitieux, mais le défi, ça reste... on a l'impression qu'on se répète parfois. L'implémentation, elle est où l'implémentation? Est-ce qu'elle est équitable? Est-ce qu'on est en train de couvrir toute la Tunisie, tous les secteurs? Donc, quels sont les principaux défis par rapport à la mise en œuvre? Est-ce que c'est vraiment lié à la gouvernance? Est-ce que c'est lié à autre chose? Monsieur Fadhel, tout à l'heure, il a beaucoup parlé de la technologie. On a l'impression beaucoup de parler sur la finance. Mais où ça réside le blocage? Et quel est le rôle de l'unité de gestion par objectif, justement pour faire face à ces blocages. Merci beaucoup. Salam alaikum. أنا d'habitude ما نحضرش لي بانيل بتاعي malheureusement طبيعة فيها. والحاجة الثانية نحب نحكي بلغة مبسطة ويفهموها الناس الكل. أنا puisque je vois que les présents ici هم 100% شباب 100% شباب. Donc باش نحكي بلغة optimiste شوية وباش نكون optimiste شوية. Voilà. Donc, je veux juste interagir مع قبل ما نجاوب على السؤال تاع Emna, merci beaucoup. Emna, merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion pour parler un peu des changements climatiques en Tunisie, des défis, des objectifs. نحب نذكر شوية ونحب نبث شوية روح الأمل وروح
معناتها الانيسياتيف في الشباب في موضوع التغيرات المناخيه. وباش نتفاعل شويه مع الموضوع اللي كان يحكي فيه سي فاضل، انه نذكر انه 1760 1840 وقت اللي جات الثوره الصناعيه الاولى، وقتها انتقلنا من عصر الصناعه اليدويه للصناعه باستعمال الاله. ثم 1870 وقت اللي جات الثوره الصناعيه الثانيه، واللي هو العصر اللي تشهر بالالكتريسيتي والبترول. من وقتها الدول المتقدمه ولا لي بي ديفلوبي بداو ماراثون دينوفاسيون، بداو يخترعوا، يعملوا في الريشيرش، يعملوا في ليديكاسيون، ويخترعوا في لي ماشين، ويخترعوا في التكنولوجي، وفاتونا توا ب 200 سنه في التكنولوجيا. وهذاك علاش الكلام اللي كان يقول فيه سي فاضل قعدنا في تبعيه تكنولوجيه، لانه وقت اللي هما بداو يخموا في الثوره الصناعيه وجات الثوره الصناعيه وبداو يصنعوا في الابتكارات والتكنولوجيا في جميع المجالات، في الفلاحه، في الطاقه، في البترول، في الاوتوموبيل، في الالكتريسيتي. احنا وقتها ما زلنا في عصر وقتها كولونيال بيان سور، ووقتها بدينا ما زلنا كي تحررنا وبدينا نقريو في وليداتنا ونعلموا في الناس، وبدينا نخدموا على البحث العلمي، وبدينا نكونوا في جيل قادر باش يواكب التكنولوجيا هذه. وقعدنا الدول الافريقيه بصفه عامه والدوله التونسيه بصفه عامه قعدنا في تبعيه تكنولوجيه، لانه فاتونا وما نجموش نخلطوا عليهم. عندنا توا 200 سنه او 150 سنه من الثوره الصناعيه الثانيه. اليوم وقت اللي جاء موضوع التغيرات المناخيه، التغيرات المناخيه على توشي تو الموند، والحاجه الباهيه في التغيرات المناخيه هتناخذوا التغيرات المناخيه من الجهه البوزيتيف مش من الجهه النيجاتيف، انه السويت العالم كامل حطته في نفس النيفو. يعني الثوره الصناعيه اللي صارت في 1870 ولا حتى اللي قبلها، اليوم اعطت اوبورتونيتي للعالم كامل بما فيه اللي بي اون ديفلوبمون واللي بي ديفلوبي باش حطتهم في نفس المستوى، لانه لازم الدول تعمل ان ترانزيسيون من الايكونومي هذايا كلاسيك اللي هو بازي على لي زينرجي فوسيل وبازي على التكنولوجيا القديمه، ان شونجمون راديكال التكنولوجيا واقتصاد جديد مبني على النوفاسيون، مبني على الجرين انفستمنت، مبني على التجديد، مبني على الستارت اب، مبني على الشباب، مبني على الابتكار، وخلقت الناس كل حطتها في نفس المستوى. دونك اليوم شاب في بن خداج ولا في عين دراه، وشاب في واشنطن ولا في بون ولا في برلين، عندهم نفس الفرصه باش يكونوا ديزانفستيسور، باش يكونوا دو بروموتور، باش يكونوا مؤسسات كبيره وشركات كبيره، وباش تكون عندها نفس المستوى بتاع الشركات اللي سبقتنا مئات السنين اللي حكينا عليها في التكنولوجيا القديمه. دونك اليوم شاب تونسي يعمل ستارت اب في الريغاسيون انتيليجونت، ولا في الانرجي رينوفلابل، ولا في الافيكاسيتي انرجيتيك، ولا في البروتكسيون دي ليتورال، ولا في الاغريكولتور معناتها انتيليجونت، عنده نفس الفرصه باش يخلق ويغير الاقتصاد التونسي. ساعه اول حاجه، ما تنساوش راهو اللي حكى عليه بكري سي فاضل صحيح، ما تنساوش حاجه، انه اليوم ثم دول بحذنا مازالوا فيرج. عندنا نيجيريا باش يوليوا فيها 700 مليون شخص من هون الى 2030، عندنا الصومال باش يوليوا فيها 300 مليون، عندنا السنغال، عندنا مئات الدول في افريقيا عندهم لو بيزوان نتاع لا ترانسفورماسيون هذه اللي باش تصير في الايكونومي، ولو بيزوان اللي هو بازي على الابتكار وعلى الستارت اب وعلى الشباب. دونك اليوم انت كستارت اب تونيزيان باش تعمل حاجه، راهو عندك لو مارشي اللي تحتك، وعندك المارشي اللي فوقنا زاد كيف هما كيفنا نحن بالضبط، واحنا شبابنا ماهوش اخيب ولا ماهوش اقل مستوى من الشباب الموجود في فرنسا وفي المانيا وفي غيره. دونك هذا لازمنا نحطوه بعين الاعتبار. الحاجه الاولى دونك هذا باش نفتحوا الافاق، لانه الناس كلنا توا في نفس النيفو، الناس كلنا اذا كان اون ناجي با ديرون العشر سنوات الجايه سي فوتي، وباش نقعدوا تابعين الدول المتقدمه اللي كان يحكي عليها سي فاضل 200 سنه اخرين في التكنولوجيا. لانه انا نختلف شويه مع سي فاضل، هو سي با كيسيون دي سوفرينيتي، هي كيسيون دانديبوندونس تكنولوجيك، يعني انه التبعيه التكنولوجيه، لانه ما عندناش لا تكنولوجيا نقعدوا تابعين. مي لا سوفرينيتي، نتذكر انا بورقيبه معناتها الخطاب الشهير بتاعه الله يرحمه وقت اول الاستقلال، معناتها جاب خطاب قال يحكي عليه نحكيو فيه نحن توا، قال جبت شوفوه للدوش بتاعي في سد، جبته من المانيا ولا من امريكا، قعدت جمعه على القصر من غير ما سخون، حتى جاونا دو تكنيسيان من امريكا وصلحوه وخذينا لهم اوتيل وخلصناهم باش صلحونا شوفوه. دونك لا كونسيونس او نيفو بوليتيك سي دوبوي لانديبوندونس جوسكا ماتنون الناس تخدم على جيل بعد جيل على انه لا سوفرينيتي ناسيونال يعني تكون حاجه ما فيهاش شك، بس انه نخدموا ايضا على تطوير التكنولوجيا، ونخدموا على الاديوكاسيون، ونخدموا على التجديد، ونخدموا على ادراج الشباب في العمل الاقتصادي، ونخدموا على ترانسفورماسيون ايكونوميك. جيست هذا بور كومونسي، سامحني سيتي ان انتروداكسيون جو ديفري لا انا ديجا باش نقول لك هاي نتعديو للريبونس. فوالا. الحاجه الثانيه
جو دوا جوست رابلي اش معناتها اهداف مناخيه باش نعرفوا احنا اليوم موضوعنا كيفاش نتعداو من الاهداف المناخيه للامبليمنتيشن، يعني from target to implementation. احنا ملي دخلنا في الاتفاقيه الايطاليه للامم المتحده لا كونفنسيون كادر في 92 والا في الاكور دي باريس 2015 اتفقنا مع الدول انه كل الدول تعمل مجهود باش تنقص من تاثيرات التغيرات المناخيه وباش تحافظ على درجات الحراره ما تفوتش 2 مئويه ولا 1.5 مئويه، وثم عده اهداف عملناها جماعيه بين الدول وكل واحد يقوم بالمجهود بتاعه. تونس واحده من الدول هذه، وتونس من احسن الدول هذوما باش نبداو واضحين، يعني من احسن الدول سواء في الدول الاون ديفلوبمون ولا في الدول المتقدمه، نحن من احسن الدول لخدمه التغيرات المناخيه، وهذا حقيقه نشاهدوه في اي مكان نمشوا له في العالم كله. دونك عملنا الانديسي الاول، عملنا اهداف مناخيه 41% من الانتنسيتي كربون، وعملنا اهداف في الادابتاسيون. ثم الانديسي الثاني 2021 عملنا 45% من ريدكسيون دي لانتنسيتي كربون، وعملنا اهداف في الادابتاسيون. ثم عملنا الانديسي 3.0 اللي هي توا كنا سومي دوبوي 2 او 3 سيمين، عملنا هدف هو تخفيض 62% دي لانتنسيتي كربون. وقت اللي نقولوا انتنسيتي كربون ديجا هوني نفهموا انه ما نحكيوش على الريدكسيون تاع les émissions de gaz à effet de serre, mais non, نحكوا على l'économie, parce que l'intensité c'est la réduction divisée par le PIB, par le produit intérieur brut. Donc احنا هوني الاهداف تاعنا c'est pas pour répondre à la communauté internationale وباش نعملوا CDN ونقولوا لهم انا عملنا وهنا نتبعوا فيكم، non, mais c'est pour créer une économie neutre en carbone et résiliente au changement climatique à l'horizon 2035. Aussi, on a la SNBC, qui est la stratégie nationale du développement neutre en carbone et résilient au changement climatique à l'horizon 2050. Donc, حاطين هدف باش نوصلوا للحياد الكربوني في 2050، وحاطين أهداف مناخية في 2030 و 2035. في الاتونياسيون قلنا نوصل 62% دو ريدكسيون، فيهم 31% اللي يتبنوا على المجهود الوطني ولا لي فور انكونديسيونيل، وفيهم 31% اللي يبنوا على التعاون الدولي والتعاون بين الدول في اطار اتفاق باريس حول المناخ بما فيهم الارتيكل 6 وغير ذلك. دونك وحاطين اهداف في الادابتاسيون في اللي تيماتيك المعروفين اللي هما الوتر والاسينيسمون، مثلا الماء والاسينيسمون، لاغريكلتشر والفود سيكوريتي، ثم لي ايكو سيستيم، كولتور اي باتريمون، pauvreté et les domaines transversaux tels que la recherche-développement, tels que la gouvernance, tels que la finance, tels que l'innovation, tels que les jeunes et tout ça. Donc, حاطين أهداف في l'adaptation. اليوم باش نوصلوا للأهداف هذه توا سي دي ان هما أهداف استراتيجية، ce sont des politiques. les politiques يعني سياسات ما ينجموش نفعلوهم، ما نجموش نتعداو للامبليمونطاسيون إلا ما نتعداو برشا مراحل. أول مرحلة إنه transformer ces politiques en plan d'action, en plan d'investissement et en portefeuille de projets prioritaires. Donc, احنا مع شركائنا الكل بدينا نخدموا نحضروا في البلان d'action pour transformer les politiques en action, en programme et en projet. Donc, هذه المرحلة الأولى. المرحلة اللي قبلها اللي هي مهمة برشا اللي هي الستيك هولدر انجيجمنت، يعني لونجاجمون تاع لي بارتي برونونت. هذه فيها سؤال مهم برشا، ثم الناس تخدم فيها في اللاند اوف بايب كما يقولوا، يخدموا فيها في اخر يحضروا الاستراتيجيه ومن بعد يمشيوا يلوجوا على لونجاجمون. احنا لا، احنا في تونس لونجاجمون بديناه من الاول، يعني وقت اللي لنا بريباري لي زوبجيكتيف كليماتيك في السي دي ان بتاعنا بدينا شاركنا الناس الكل au niveau territorial, au niveau national, au niveau sectoriel, au niveau des jeunes, au niveau des communautés vulnérables. Donc tout le monde a participé à la préparation des objectifs climatiques في l'adaptation ولا في l'atténuation. وهذا هو الخطوة الأولى بتاع l'appropriation. توا باش نتعداو للميز اون اوفر لازمنا قلنا نعملوا ان بلان داكسيون، هذه أول حاجة. ثاني حاجة لازم لا سي دي ان ولا لو شانجمون كليماتيك يكون في وسط لو بروسيسيس دو بلانيفيكاسيون. وقت لو سيكتور il planifie des activités ou des programmes, il faut qu'il introduit les indicateurs climatiques dans la planification. وهذا موضوع كبير وخدمنا عليه مع عدة خدمة. مثلا توا نخدموا على الانتجراسيون تاع لي انديكاتور كليماتيك في البيدجي ولا في قانون المالية. خدمنا على السينكرونيزاسيون ما بين السي دي ان ولو بلان دو ديفلوبمون مع الماب مع المينيستير دو لا بلانيفيكاسيون. نخدموا على الكوانتيفيكاسيون تاع الفلو فينانسيي، كيفاش نجموا نعملوا لو تراكينغ تاع لا ميز اون اوفر دو لا سي دي ان، كومون اون بو فير لو سوفي اي ليفالياسيون تاع لا ميز اون اوفر دو لا سي دي ان باش نعرفوا احنا وفين لازمنا نحسنوا، فين لازمنا نقدموا. دونك توت ان سيستيم دو سوفي ديفالياسيون. نخدموا على الترانسبارونس، تو سكي reportage sur l'avancement de la mise en œuvre de la CDN, tout ce qui est reportage dans le cadre de l'article 13 de Paris. Donc هذه كل خدمة لازمة باش نجموا نبلانيفوا، باش نجموا نفعلوا نطبقوا، وباش نجموا نعملوا لي سوفي ليفالياسيون. مي هوني ثم بليزيور ديفي.
الديفي الاولاني سي لو كادر انستيتيونيل. وقت اللي بدينا العمل على التغيرات المناخيه ما ثماش ان كادر انستيتيونيل والا ان كادر ريغلومونتير كي اورغانيز تو سا، ما ثماش لو ليغال فريم ورك ولا الانستيتيونال ارانجمنت اللي تنظم العمل المناخي، ما ثم حتى حاجه تقول لازم تعمل سي دي ان ولا لازم تعمل اوبجيكتيف كليماتيك، ولا انت وزاره الفلاحه وقت اللي تعمل بلانيفيكاسيون لازم تاخذ بعين الاعتبار لا فينيرابيليتي لي ريسك كليماتيك، ولا وزاره التجهيز كي باش تعمل كياس لازم تقرا بحساب لي ريسك كليماتيك، ولا حتى في البلان داميناجمون في او نيفو ريجيونال ولا في البلان دو ديفلوبمون يا با quelque chose qui exige. Donc ثماش القوانين وما ثماش لو كادر انستيتيونيل، ما ثماش التنظيم المؤسساتي. دونك في تونس كانت واعيه بالشيء هذا منذ بدايته وعملت على وضع تنظيم مؤسساتي pour la gouvernance du climat ou de l'action climatique en Tunisie. Commençons par l'unité de gestion, c'est notre unité qui a été créée par décret, ajoutant le comité adaptation, le comité atténuation, le comité suivi et évaluation, le comité de préparation de la CDN, le comité pour le renforcement des capacités. Donc il y a eu plusieurs institutions ou comités qui ont été organisés pour la gouvernance de l'action climatique, pour coordonner l'action climatique au niveau national. Aussi, on a proposé des arrangements institutionnels dans les institutions, dans les ministères, dans les administrations, pour que chaque institution devrait avoir une personne qui coordonne l'action climatique pour veiller à ce que le climat doit être intégré dans le processus de planification et de suivi d'évaluation et dans le système MRV. Donc, on a proposé un système pour l'inventaire des gaz à effet de serre, un arrangement institutionnel et un texte légal pour l'inventaire des gaz à effet de serre. On a proposé un arrangement institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre de la CDN et aussi pour le suivi du flux financier domestique et international. Parce que mettre en œuvre la CDN, ça nécessite la mobilisation des financements au niveau domestique et au niveau international. Sauf que, قبل ما نعرفوش حتى اش معناتها بروجي كليماتيك، حتى واحد ما ينجم يجاوب عليه. Qu'est-ce que ça veut dire un projet climatique? وقت نبني سد انا ولا نعمل اوتورود ولا نعمل salle de sport, est-ce que c'est un projet climatique ou c'est un projet de développement? حتى حد ما يعرف. Donc وقت on a été obligé باش نخلقوا تاكسونومي، عملنا تاكسونومي تونيزيان فيها اش معناتها بروجي كليماتيك سيكتوريال اي سو سيكتوريال، وهذا يعاون برشا في لا بلانيفيكاسيون. Donc on a été obligé aussi de préparer une méthodologie pour la quantification du flux financier pour le changement climatique. لأنه حتى واحد ما ينجم يجاوب على السؤال قداش صرفنا على الكليما، حتى حد ما يعرف. ما ثماش لا ميثودولوجي. Donc on a été obligé باش نخلقوا une méthodologie nationale pour la quantification du flux financier domestique et international pour le support international. Pour les technologies aussi, on a été mandaté parce que c'est un requirement de la convention cadre ou l'accord de Paris, c'est que كل pays لازمها تعمل لي بزوان التكنولوجي بتاعها في كل قطاع. يعني شنو حاجياتك التكنولوجيه في قطاع الطاقه، قطاع الفلاحه، في قطاع المياه، في قطاع السياحه، في قطاع الصحه. دونك انت تعمل ديفينيسيون تاع لي بزوان بتاعك، ومن بعد لي تكنولوجي هذوك لازمك تخدم عليهم. هوني مازلنا نحكي وراو كيفاش نمشوا من لوبجيكتيف للامبليمونطاسيون. لي تكنولوجي هذوك لازم تخدم عليهم في البحث العلمي، تخدم عليهم في لي انستيتيون دو ريشيرش، في لي لابوراتوار، تخدم عليهم في المعامل بتاعك، في المؤسسات بتاعك. دونك هذا كله خدمه، ويلزمك ثم دي تكنولوجي اللي هما يتخدموا دون لو كادر دو لا كوبيراسيون انترناسيونال، ترانسفير تكنولوجي. ثم توت ان كادر انترناسيونال كي بار دو ترانسفير تكنولوجي، والكوب اللي فاتت شاركوا فيها الاخرين كانت اكثر نقاش هو على الترانسفير تاع التكنولوجي اللي حكى عليه سي فاضل بكري. دونك à part les défis institutionnels, les défis le renforcement des capacités. Parce que la notion de changement climatique, وقت اللي تسال الناس، اغلب الناس مازال عندهم الفهم البدائي للشانجمون كليماتيك اللي هو تاثيرات التغيرات المناخيه فقط. يعني ما عندوش الفهم انه التغيرات المناخيه هي معناتها اللي تاثر على كل معناتها الايكونومي التونسي، وكل على ما هو سوسيال وايكونوميك وايكو سيستيم وانفيرونمنتال وكل شيء. دونك يفهموا انه عنده تاثيرات، ما يفهموش كيفاش يربطوا التغيرات المناخيه بالديفلوبمون ريزيليون شانجمون كليماتيك ولا نوتر كربون. دونك وما يفهموش شنو الريكوايرمنت انترناشونال ريكوايرمنت اللي تحكي على التغيرات المناخيه باش احنا نجموا نكسبوا زاد ثقه المجتمع الدولي. انك باش تخدم في التغيرات المناخيه لازمك تستجيب للحاجات اللي انت تعهدت فيها. دونك لازمك تفهم. دونك توت ان بروغرام دو رونفورسمون دي كاباسيتي باش الناس تفهم اش معناتها شانجمون كليماتيك، وباش الناس تنجم تدخل الشانجمون كليماتيك في البلانيفيكاسيون وفي لا ترانسيون ايكونوميك اللي نحكيو عليها. وقت اللي نحكيو على بزوان، سامحني امنه، نحكيو على بزوان دو فينانسمون مثلا في الانديسي الاخرانيه نحكيو على 54 مليار دولار
مليار دولار، مش مليون دولار، مليار دولار، 54 مليار دولار باش نجموا نوصلوا اهداف التاقلم واهداف لاتونياسيون. لاتونياسيون وحدها بريسك 26 مليار دولار. الانرجي وحدها 22 مليار دولار، يعني 60 ألف مليار تونسي باش تنجم توصل الاهداف بتاعك في الطاقه، في الافيكاسيتي انرجيتيك وفي الانرجي رينوفلابل. هذايا ما ينجمش يصير الا في اطار الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. دو ما ينجمش يصير الا بالتعاون الدولي ولا الاقليمي كي كان يحكي عليه سي فاضل. ما تنجمش انت وحدك تعمل هذا كله، لازم ثم تعاون دولي باش تنجم توصل للاهداف بتاعك هذه. حطينا 2035 لازمنا نعملوا 8000 ميجا وات انرجي رينوفلابل، لازمنا نوصلوا 50% من الطاقه بتاعنا انرجي رينوفلابل. 2030 35% انرجي رينوفلابل. دونك هوني ثم عمل كبير قاعده تقوم به الدوله، وقاعده تقوم به وزاره الصناعه، ووزاره البيئه قاعده تقوم بمجهود كبير باش نجموا نستعملوا لو مارشي كربون في لا ترانسيون انرجيتيك. وداير عندنا 5 مشاريع توا مع اللي جابوني استعملنا فيهم الكربون ماركت ولا الكوبيراسيون الكوبيراتيف ابروش باش نجموا نعملوا مشاريع طاقه. وربحتنا هذه برشا في البري دو فونت بتاع الطاقه، وربحتنا برشا في السوفرينيتي انرجيتيك اللي يحكيوا عليها ولا الانديبوندونس انرجيتيك. وهذا نقاش طويل نجموا نحكيوا فيه لانه نقاش سخون شويه قاعد يدور الايامات. دونك il y a beaucoup à dire donc de passer de l'implémentation de la planification à l'implémentation. mais جيس هذوما بعض رؤوس الاقلام. ميرسي نحات de toute façon باش نعاودوا نرجعوا لهم لي بوين هذوكم لطفي. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir partagé les réflexions que tu as pu avoir معناها كي سمعت la question. mais certainement من بعد نحب نزيد نرجع لك على un point qu'on a discuté tout à l'heure par rapport au coût économique de l'action et de l'inaction climatique et comment le ministère de l'Environnement il prend il souhaite prendre ça en considération في الراوند الثاني. mais c'est important de le noter. mais انت les derniers éléments que tu as présenté, هزتني الكيستيون السيف خاطر tu as parlé de la coopération internationale et en plus tu as parlé de la crise budgétaire par rapport à l'implémentation des politiques climatiques. Donc, je passe directement à toi, Saïf. Et c'est clair, on est en train de passer par une ère assez dure, comme elle a dit Malek tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de contraintes budgétaires et économiques dans le pays, ça c'est certes et clair. Et c'est important de les lier aux défis climatiques en Tunisie. Mais selon toi, en tant que représentant de la GIZ, tu as beaucoup travaillé dans le cadre de la coopération internationale et tu as beaucoup travaillé sur les marchés carbone. Comment la Tunisie elle peut mobiliser justement des mécanismes liés au marché carbone au profit de la transition énergétique et surtout les financements climatiques pour soutenir cette transition écologique et qu'elle soit sous conditions, comme on l'a dit, crédibles et socialement justes? Tout à fait. Merci tout d'abord à Emna pour cette invitation. Merci à HBS pour l'organisation de cet événement. Je suis très content et honoré à la fois de participer avec vous à ce panel. Bon, on a parlé depuis tout à l'heure sur plusieurs aspects, notamment sur cette transition. On est toujours en train de poser des questions, mais on est aussi en train d'être active. L'autre fille tout à l'heure l'a bien dit, l'a bien souligné, qu'on est en train de faire des pas pour avancer petit à petit. Malheureusement, la Tunisie, a un profil un petit peu vulnérable en termes de changement climatique dans le bassin méditerranéen. Et bien évidemment, on est aussi un profil économique qui est aussi vulnérable. Donc, on a deux aspects, on va dire, où il y a une certaine vulnérabilité et une certaine faiblesse, un petit peu quel que soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan climatique. Et là, ce paradoxe-là, je pense que la Tunisie devrait faire plus, je dirais, d'efforts en termes de mise en œuvre. L'inaction est un élément aussi très important. Toujours, on me dit, si on ne participe pas, si on ne fait pas, si on regarde, on n'est pas responsable de cette problématique. On n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour réduire nos émissions, on n'est pas là, on est au contraire, on doit recevoir. Alors, cette philosophie, à mon avis, n'est plus gagnante. Au contraire, tout à l'heure, si notre fille l'a bien précisé, qu'on est en train de faire des steps et on est en train d'aller petit à petit
pour changer cette philosophie de voir les choses et de faire des actions et d'aller notamment pour réaliser ces politiques et ces actions. Parmi ces actions, bien évidemment, il y a des instruments que la Tunisie a déclarés, la CDN. Il y a aussi, il ne faut pas oublier la stratégie bas carbone à l'horizon 2050 où on est en train de plaider pour une neutralité carbone. C'est très important. Donc, il y a un cadre qui est très bien. Il y a aussi un cadre qui se travaille sur des actions au niveau local, au niveau aussi institutionnel, mais on a un travail qui se fait aussi au niveau de la société civile, et ça, c'est très bien de le voir naître. Bien évidemment, parmi ces instruments de mise en œuvre, il y a le marché carbone. Il est controversé à l'échelle internationale, où on parle toujours, est-ce qu'on a besoin justement de vendre des crédits? Est-ce que ces crédits sont équitables? Il y a plusieurs questions autour de ça, mais on voit aussi que le train, il est en train aussi de passer encore une fois, quel que soit sur les marchés réglementés, ou encore sur les marchés volontaires où on voit naître beaucoup de projets. Il y a des pays qui profitent autour de ça. Il faut regarder justement ce moitié qui est plein. Bien évidemment, il faut accompagner cette participation à ces instruments de réalisation aussi de l'ACDN, ces contributions nationales déterminées, utiliser ces instruments d'une façon aussi responsable et je dirais aussi équitable. Parce que si on regarde qu'on est en train de penser que chaque projet peut générer des crédits, on peut profiter de ces opportunités, et bien là, je vais vous dire directement que ce n'est pas la bonne philosophie qui est derrière ces marchés carbone. D'abord, un élément ou on va dire un critère qui est très important sur ces instruments, qu'il faut que ça soit équitable en termes de redistribution. C'est-à-dire, si on a des revenus derrière ça, il faut que ces revenus vont directement aux besoins, quel que soit social, quel que soit économique, et qui vont aller être injectés dans des projets, dans des transferts de technologies, dans des aussi aspects, je dirais, qui sont liés directement au développement. Et c'est là la relation aussi qui est très importante. Il ne faut pas oublier aussi la croissance, on va dire, ou le développement encore, qui est lié à l'adaptation au changement climatique, qui est lié aussi au développement dans les régions, qui est lié aussi à la promotion un petit peu des égalités entre les gens aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc là aussi, c'est un élément très important que ces instruments doivent porter aussi pour aller un peu plus dans l'équité de ces instruments et assurer cette transition énergétique. On a, quel que soit énergétique, quel que soit écologique, parce qu'on parle de plusieurs transitions aujourd'hui en Tunisie. Un élément aussi très important qui a été souligné par Lotfi, on a dit que la finance climatique, il ne faut pas regarder uniquement ces marchés, il ne faut pas regarder uniquement ces opportunités-là, mais il y a aussi la finance climat, où on parle toujours, ça a été tout à l'heure présenté par Fadhel, notamment, qu'il y a vraiment toujours une question autour de cette finance climat. Comment mobiliser cette finance climat? Qu'il y a toujours, OK, on va vous financer, OK, on va financer des projets. Mais je pense qu'un élément très important, c'est qu'il faut, à mon avis, créer un petit peu des instruments innovants. On fait participer au niveau national nos finances. Il ne faut pas uniquement penser qu'on doit chercher cette finance à l'étranger. Ça, c'est un élément très important. Il faut aussi penser à cette dette qui est énorme sur le budget de l'État, comment la transférer aussi en contribution climatique. Et aujourd'hui, on parle de swap verte, swap climatique. C'est un instrument aussi parmi les instruments les plus innovants de transfert de dette vers quoi? Vers des contributions climatiques d'autres pays. Et ça se passe beaucoup. Il y a même 16 milliards de dollars qui ont été inscrits dans ces instruments-là. Pensez bien évidemment aux sources de financement international, bilatéral, au fonds vert, bien évidemment, c'est un classique avec ces 20 milliards de dollars qui sont sur la table, mais on ne peut pas les toucher apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là aussi. On les regarde un petit peu comme Fort Boyard avant et on essaye de tirer un petit peu. Là aussi, c'est un élément. Et ça, c'est notre fille a parlé tout à l'heure de la préparation de la Tunisie par rapport
aux gouvernances, par rapport à la transparence, tout ça, ça nécessite justement une préparation. La Tunisie est sur la bonne voie de préparation. Peut-être il faut accélérer un peu plus, si l'autre fait cette transition et accélérer plus la préparation, mais je sais qu'il y a un effort qui se fait, notamment pour essayer d'être dans ce train qui est en train de partir à une vitesse supérieure à la normale, on va dire, autour du monde, mais au moins on est en train d'aller vers là. Un autre élément très important où on a rencontré toujours, et peut-être je termine avec ça, dans la préparation de cette transition, on ne pose la question toujours, quel que soit fonds verts, quel que soit des finances, quel que soit aussi des bailleurs de fonds qui viennent en Tunisie, nous disent où sont les projets climatiques? Où sont ces projets climatiques pour assurer cette transition? Là, je me pose plusieurs questions. Quand je vais faire un petit tour en Tunisie, je pose, hey, vous avez un portefeuille de projets, vous avez Et bien là, on va découvrir qu'on n'a que des idées de projets. Bon, c'est bien, on va faire ceci. Et là, il y a aussi un certain amalgame entre développement, entre projet climatique, vocation climatique. Comment démontrer? Et heureusement qu'il y a aujourd'hui cette taxonomie qui peut assurer un petit peu cette classification, mais aussi orienter d'ailleurs là. Et d'ailleurs, c'est parmi les points qu'un pays comme la Tunisie doit mettre sur la table, notamment de travail pour un changement, pour pouvoir demain dire, moi, j'ai des projets, ces projets-là, je souhaite bien évidemment les financer au niveau national, mais aussi au niveau international. Et voilà cette partie, voilà cette partie. Et là, je ne vous cache pas, franchement, qu'il y a un travail à faire sur ça pour assurer cette transition. Conclusion, Emna, par rapport à cette question, on est bien d'accord que ces instruments de marché peuvent être un levier, peuvent être aussi un appui pour cette transition, mais pas uniquement ça. Pas uniquement ça, la finance au niveau national, le travail au niveau notamment de la gouvernance du pays, c'est aussi un instrument très important. Il faut penser à la redistribution aussi quand il y a des ventes. Ça va où cet argent? Et ça, c'est un élément très important pour assurer cette transition juste, à mon avis. Mais il ne faut pas exclure ces instruments ou dire, voilà, on n'est pas prêt, la Tunisie, non, ce n'est pas le marché. On n'a pas dit qu'on va aller créer un marché au niveau national ou encore régional. On a dit qu'il y a des instruments, comme les VCM, par exemple. Bon, on va me dire greenwashing. Non, il y a on va dire des marchés volontaires où on peut profiter un petit peu pour les entreprises. Il y a aussi des instruments onusiens où on peut justement aller et profiter un petit peu pour avoir un blended finance qui peut aider un petit peu cette transition M. Parfait. Merci beaucoup, Saïf. Et merci d'avoir conclu, justement. Bon, c'est important d'avoir cette image par rapport à ce qu'on a dans le contexte tunisien et quelles sont les limites justement de ces mécanismes et quelles sont les opportunités d'en tirer profit. Et je vais revenir par rapport au deuxième round par rapport à ces points-là, parce qu'on a besoin d'en tirer un profit, mais on devrait vraiment comprendre et aller en profondeur par rapport à ces mécanismes. Ça, c'est important. Mais à part la composante environnementale et économique, c'est important de parler de la composante sociale. Et on le dit, mais sans avoir beaucoup de données par rapport à l'aggravation des inégalités sociales et territoriales en Tunisie. Ça, je le dis parce qu'on vient de parcourir un projet sur l'état des ressources d'une manière intersectionnelle en Tunisie. Et ce n'est pas évident de montrer à quel point il y en a des inégalités sociales et territoriales en Tunisie en termes de data et en termes de chiffres. C'est pas clair, mais quand on va sur terrain, on les voit clairement et nettement. Et je ne sais pas comment te présenter, mais tu as beaucoup travaillé sur la composante genre et sociale dans la plupart des politiques climatiques partant de la première CDN. Ça, c'est important. Et aussi dans la dernière CDN, tu as travaillé aussi sur l'inclusion territoriale et sociale dans les engagements climatiques. Et là, je veux bien te poser la question par rapport à comment construire justement une transition écologique
inclusive et juste en Tunisie, qui prend vraiment en compte les besoins des populations, voilà, des communautés les plus vulnérables et renforce la participation citoyenne. Je ne veux pas me limiter, comme tout à l'heure, par rapport à la participation des jeunes, parce que on ne veut pas parler juste des jeunes, donc la participation citoyenne, y compris les jeunes, les femmes rurales et tout ça, parce que parfois on a un focus juste sur les jeunes ou juste sur les femmes rurales, mais plutôt la participation citoyenne. Voilà. Merci Emna pour cette question. Et probablement avant de répondre à cette question, j'aimerais te féliciter d'abord pour cette session, pour ce workshop, pour le choix de la thématique, mais également pour l'organisation du programme. Évidemment, placer aujourd'hui le sujet sur la question de la transition, que je remercie Sifa d'avoir brièvement présenté la question du panafricanisme par rapport à la justice climatique et la justice sociale. En tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs approches qui sont en train de se présenter au niveau du cadre institutionnel de négociation. Deux approches, je dirais, qui se convergent, au-delà d'une approche assez défensive de la souveraineté. Donc, on préfère aujourd'hui probablement parler d'un partenariat, je dirais, nord-sud autour d'une co-construction et de l'équité plutôt que de parler, je dirais, de la souveraineté stricto sensu, d'adopter assez une approche défensive qui justement n'a pas donné, je dirais, effet aujourd'hui au niveau des négociations, je dirais, climatiques, et qu'aujourd'hui il y a une sorte, je dirais, d'évolution en matière de transition. Et voilà, nous sommes aujourd'hui là pour en parler par rapport à ça. Par rapport justement à ta question, et comme vous le savez aujourd'hui, la question de la justice sociale et la transition, je dirais, juste, elle a émané surtout de l'accord, je dirais, de Paris 2015, où elle a été juridicisée, je dirais, officiellement, et pour la première fois qu'on a aujourd'hui un contenu légal qui promeut aujourd'hui la justice climatique. Alors évidemment, le concept social, le concept de la vulnérabilité, aujourd'hui, c'est des concepts qui sont mobilisés sur la sphère internationale, mais qui sont assez, je dirais, flous en termes opérationnels. C'est quoi aujourd'hui la transition juste? Comment on pourrait qualifier la transition juste? Le pays, comment il va adopter, opérationnaliser cette transition juste? Qu'est-ce que cela veut dire la vulnérabilité? Qui est vulnérable climatiquement? Qui est vulnérable économiquement? Je dirais donc aujourd'hui, c'est des concepts, je dirais, assez flous par rapport à une certaine normalisation aujourd'hui. L'autre parle de l'institutionnalisation, l'arrangement institutionnel. Et c'est aujourd'hui justement ces défis-là qui justement sont en train d'émaner par rapport à certains concepts qui sont flous. Comment aujourd'hui juridiciser ces concepts tout en opérationnalisant ces concepts en termes de mesures, etc. Donc vraiment, c'est un défi dans ce sens. Alors la Tunisie, ce qu'elle a fait, parce qu'on parle aujourd'hui de l'inégalité territoriale et sociale, pour ne pas situer la question trop théorique, mais justement pour parler aujourd'hui de la Tunisie, parce qu'on est aujourd'hui, on parle aujourd'hui par rapport à l'opérationnalisation de ce concept-là. Alors la Tunisie, ce qu'elle a fait, elle a été, je dirais, au milieu par rapport à tout ça dans les instruments, je dirais, politiques, notamment la CDN, mais pas que la CDN. Il y a d'autres instruments de rapportage, notamment les BTR, etc., mais d'autres instruments, je dirais, climato-sociaux, tels que la stratégie récente sur la précarité sociale et énergétique, sur les stratégies de l'engagement des jeunes dans l'action climatique, le plan genre action climat. Donc, c'est des stratégies qui sont, je dirais, des stratégies à vocation sociale et qui alimentent la mise en œuvre, justement, de la CDN. Alors, la Tunisie, ce qu'elle a fait dans tout ça, elle a d'abord défini, je dirais, ce que c'est que la transition juste. Parce que finalement, on a des cadres internationaux qui ont défini la question de la transition dans un cadre assez, je dirais, limité par rapport à un contexte bien déterminé. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a défini ça, je dirais, économiquement. Et évidemment, cela a été
également émergé dans le cadre d'une certaine, je dirais, époque où les questions de travailleurs, la question de la transition énergétique, donc c'est un peu limité économiquement. Alors la Tunisie, ce qu'elle a fait, il a dit, d'accord, oui, c'est vrai que s'il y a une question, une part économique, mais aujourd'hui, la transition juste n'est pas qu'une transition économique environnementale, c'est aussi une transition qui touche d'autres usages d'usagers du changement climatique, tels que, comme vous l'avez dit, les femmes, les jeunes, mais pas que, pas exclusivement. On a d'autres personnes, les personnes en situation d'handicap, les personnes âgées, les migrants. Donc, il y a d'autres vulnérabilités, indépendamment de la vulnérabilité économique stricto sensu. Donc, on a placé aujourd'hui la question de la transition juste dans un cadre assez élargi de justice climatique, de justice sociale, pour impliquer justement non pas que les travailleurs qui peuvent être biaisés de certaines mesures de riposte, d'adaptation et d'atténuation, mais d'intégrer aujourd'hui d'autres composantes sociales que je viens de citer. Alors ça, c'est premièrement, au moins, on a un cadre assez, je dirais pas le meilleur, mais où on peut développer un régime qui est adéquat. Parce que si on définit quelque chose, c'est justement pour affiner un peu les contours de ce que c'est que la transition juste, pour justement nous permettre après institutionnellement d'intégrer cela, que ce soit au niveau de la loi climat ou l'arrangement institutionnel climat ou au niveau d'autres composantes. Alors deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est que pour intégrer justement et réduire les questions d'inégalité sociale et territoriale, on a créé ce qu'on appelle des composantes de la justice. C'est-à-dire, par exemple, on a pris en compte la question de la justice participative. C'est-à-dire, c'est pas le fait de participer on va dire toutes et tous, les personnes vulnérables, mais de dire qu'on crée des mécanismes de participation pour permettre à ces personnes-là de participer activement dans la sphère climatique, que ce soit décisionnelle ou à travers l'entrepreneuriat, à travers la recherche, etc. Donc, on crée des mécanismes, et ça au niveau évidemment de la CDN. Pas que la justice, je dirais, participative, on a créé également des mécanismes de justice, ce qu'on appelle la justice de reconnaissance, c'est-à-dire par rapport aux défis de renforcement de capacité, on sait qu'on ne peut pas agir sans connaître la chose. Et on est devant des personnes qui sont assez vulnérables climatiquement, donc on a besoin d'une approche assez cognitive, donc de connaissances, qui puisse engager ces personnes-là dans la mise en œuvre des objectifs climatiques et des mesures climatiques. Donc connaissance, que ça soit savoir scientifique, donc recherche, innovation, etc. Donc valoriser les idées nouvelles ou évidemment les savoirs locaux, traditionnels, etc., qui sont au niveau des territoires. On a également pris en compte ce qu'on appelle la justice communautaire. C'est vrai qu'on participe, c'est vrai qu'on peut être renforcé, qu'on peut agir par rapport à des idées, par rapport à l'entrepreneuriat, mais également, il y a des personnes qui sont ni dans cette sphère-là, ni dans cette sphère-là, telles que par exemple les personnes qui sont dans les scouts, les clubs de jeunes, etc., les artistes, les influenceurs, les blogueurs, les médias, qui peuvent être engagés, mais dans une autre forme d'engagement, pas politique, pas, je dirais, social, mais médiatique, artistique, etc. Et là, l'engagement de ces personnes-là dans ces initiatives-là est important pour justement faciliter la mise en œuvre de la CDN et réduire à un certain moment certaines vulnérabilités, mais d'une manière assez, je dirais, pas formelle, mais informelle. Et également la justice, je dirais, procédurale, qui est aujourd'hui, qui est collée à la justice, je dirais, assez pénale, juridique, donc à travers la question des pertes et dommages, qui est aujourd'hui en plein dans ce dossier-là. Donc on a essayé justement d'engager ça, et on a fini par la mise en place d'une justice territoriale. Comment on l'a fait? Donc concrètement, la Tunisie, elle a fait ça pour la première fois. Donc peut-être je compléterai l'autre fille par rapport à la justice participative. Pour la première fois que la CDN, elle a été, je dirais, élaborée dans le cadre de 5 districts. C'est-à-dire, on a essayé de valoriser les besoins, d'identifier les besoins
par district. Donc, la CDN 3.0 répond, je dirais, explicitement aux cadres internationaux climat, notamment le programme de la transition juste, mais pas que. On a le cadre des Émirats arabes de la résilience climatique, on a d'autres programmes, l'ACE, etc., etc. Donc, tout ça, on a essayé dans la CDN de reprendre toutes les formes de cette justice-là pour la compléter avec la justice territoriale. Et on a des indicateurs par district, et c'est la première fois que la CDN parle de ça, justement. Et avec la CDN, parallèlement, on a élaboré, pour parler des jeunes, on a élaboré la stratégie, et d'ailleurs ils ont participé à ça, la stratégie de l'engagement des jeunes dans l'action climatique, où justement nous avons pensé à 3 axes, l'axe cognitive, reconnaissance, etc., l'axe social, mais également l'axe de l'institutionnalisation aujourd'hui des jeunes pour favoriser tous les jeunes au niveau des districts, c'est-à-dire faire participer des facilitateurs, ni points focaux, ni ambassadeurs, ni rien du tout. C'est des facilitateurs régionaux de mise en œuvre des politiques climatiques, que ce soit la CDN ou la SMBC, parce que parfois le parent pauvre, on l'oublie, donc 2050. Donc, c'est des facilitateurs régionaux qui vont être mis en place, Inch'Allah, dans les prochaines, je dirais, prochains mois. Il va y avoir peut-être... je parle sous le contrôle de l'autre, la diffusion de la stratégie de l'engagement des jeunes et des enfants dans l'action climatique et comment impliquer aujourd'hui les jeunes, parce qu'on a aujourd'hui une multiplication de jeunes, jeunes négociateurs, jeunes de la CDN, jeunes parts, etc., etc. Donc, nous aimerions que, voilà, il y a une jeunesse 3.0 avec plusieurs diversités, plusieurs expertises. Donc voilà, dans ça, mais qui soient des expertises territorialisées, je dis bien territorialisées, pour que justement toutes les expertises soient localisées et puis évidemment la sphère locale puis nationale. Donc dans ce sens, on va dire la participation de ces jeunes-là soit une participation, je dirais, assez transparente, assez équitable, assez inclusive. Et la Tunisie, ce qu'elle a fait également par rapport à ces concepts-là, c'est que pour la première fois qu'on a défini la question de la vulnérabilité climatique. C'est-à-dire, une personne vulnérable, c'est une personne qui n'a pas la capacité de résilience climatique. Ce n'est pas une personne vulnérable naturellement. C'est-à-dire là où tu n'as pas de maison de jeunes qui promeut, par exemple, des programmes éducatifs. Là où tu n'as pas des groupes de développement comme organisme de soutien pour soutenir les femmes, les hommes. Parce que parfois, on oublie les hommes. Mais pour la première fois, les hommes sont là, ne vous inquiétez pas, la masculinité positive, elle est là. On ne parle plus aujourd'hui de genre, mais de GIS, genre inclusion sociale. Donc, j'aimerais bien peser mes mots dans ça. Donc, du coup, il y a les pêcheurs artisans, il y a les agriculteurs, les jeunes agriculteurs. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est une approche qui est assez inclusive, assez, je dirais, plus territoriale. Et pour la première fois que la CDN 3.0, ce n'est pas pour rien qu'on l'a... Bon, que la communauté internationale l'a appelé 3.0, que la Tunisie également l'a appelé 3.0. Voilà. Merci, merci beaucoup, Emna. Bon, c'est important d'avoir cette vision par rapport à ce qui a été pris en considération dans le processus de planification ou l'élaboration de ces stratégies. Et je pense que ça reste aussi le défi par rapport à l'implémentation, puisque les voir dans la stratégie, ça c'est bien, mais plutôt l'inclusion sociale et la justice sociale, idéalement, serait perçue dans les projets de mise en œuvre de la CDN. Et je reviens vers toi encore une fois, Lotfi, pour la deuxième question. Parler des défis, c'est important, mais on a l'impression que le fait d'être submergé par les défis et les blocages, ça ralentit la réflexion et peut-être l'enthousiasme. Mais bon, je voudrais vraiment te poser la question en tant que point focal de la Convention cadre et aussi représentant de l'unité de gestion par objectif par rapport aux réformes que s'imposent ou on aurait besoin au niveau institutionnel et réglementaire et peut-être aussi de coordination intersectorielle pour permettre de transformer les politiques climatiques ou la CDN comme un outil ou un véritable outil opérationnel de pilotage de politique climatique en Tunisie.
et surtout d'assurer cette articulation entre les engagements internationaux, les politiques nationales et les besoins de terrain ou les besoins de la communauté qui s'imposent. Et surtout, enfin, j'ai posé la question non seulement pour l'institutionnel, mais aussi pour réglementaire, parce qu'on est passé par plusieurs phases par rapport à la loi, au code de l'environnement, la loi climat et tout ça. Où est-ce qu'on est et est-ce qu'on aura vraiment besoin de ces réformes réglementaires pour assurer cette transition juste? Voilà. Oui, merci pour la question. Question, c'est le cœur du travail climatique. أولاً الريفورم لازم المعلومة ثم معلومة باهية ومعلومة خايبة. المعلومة الباهية c'est que depuis 2015 ولا حتى قبل avant 2015 tout ce qu'on a fait CDN الأولى CDN الثانية le système de transparence la plateforme de transparence les systèmes d'information géographique l'inventaire des gaz à effet de serre l'indice tracking le suivi de la finance climatique tout ce qu'on a fait a été fait volontairement. الناس qui sont engagés avec nous اللي يخدموا في المؤسسات العمومية أو في المجتمع المدني dans la société civile ou dans les institutions de recherche, tout le monde sont volontaires. C'est-à-dire l'unité de coordination sur les changements climatiques, le ministère de l'Environnement envoie des lettres aux différentes parties prenantes. Toutes les parties prenantes sont engagées. خدمنا خدمة كبيرة برشا mais ما ثماش حتى إطار مؤسساتي وإطار قانوني يفرض مثلا على وزارة الفلاحة باش وزارة الفلاحة تسونجاج مع وزارة البيئة باش تحط أهداف وزارة الفلاحة في السي ما ثماش أبار احنا صححنا على كور دو باري ما ثماش وزارة المالية كيف وزارة المينستير دو لا بلانيفيكاسيون كيف المينستير دو لانتيريور وزارة الدفاع كل الوزارات وكل المؤسسات وكل المجتمع توت لي بارتي ميم لاسوسياسيون لي بارتي نون غوفرنمنتال دونك تو سو كون ا في a été fait d'une façon volontaire. Et on a remarqué que l'engagement, il est très important malgré qu'il soit volontaire. Mais ما نحبوش نكملوا بالطريقة. On veut pas continuer de cette façon-là. C'est pour cela qu'on a pensé à faire des réformes institutionnelles et réglementaires. C'est pour cela qu'on a proposé, et c'est encadré par l'accord de Paris, par l'article 13 de l'accord de Paris, c'est déjà mandaté et c'est déjà recommandé ce que chaque pays devrait mettre en place des arrangements institutionnels pour l'action climatique, de la préparation jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à le suivi et l'évaluation, et aussi qui englobe aussi le système de collecte des données, le système de monitoring, de review et de vérification. Donc, on a commencé à préparer la loi climat, donc on a préparé un texte de loi 4 sur les changements climatiques. C'est lui qui fixe les responsabilités de chaque institution, de chaque partie prenante à ce qu'il devrait faire pour le climat. Et on a préparé des textes réglementaires pour tout ce qui est l'inventaire des gaz à effet de serre, le suivi de la mise en œuvre de la CDN et aussi le suivi des financements climatiques et tout ça. Et un cadre réglementaire pour le suivi et la planification de l'adaptation, le système MRV de la planification. Pour chaque texte, on a proposé des arrangements institutionnels. Il y a une composition, il y a des structures de coordination nationale, il y a des représentations au sein de chaque institution qui font le travail lié au climat. Donc, il y a des réformes qui ont été faites et qui sont en cours et en train d'être validées. Mais à part ça, il y a d'autres réformes réglementaires qui devraient être faites par secteur, c'est-à-dire dans les lois ou dans les textes qui concernent chaque institution ou dans le mandat de chaque institution, ça devrait inclure des responsabilités climatiques et environnementales. Donc, on devrait aller à chaque texte pour chaque secteur et intégrer le climat et le développement durable dans la mission de chaque institution. Ça, on n'a pas encore fait, mais je pense que l'engagement des institutions et des secteurs vont le faire parce qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire, quel est l'engagement de chaque institution pour la mise en œuvre du climat. Il y a d'autres choses que je pense qu'on devrait faire. Ça concerne tout ce qui est taxation carbone. Parce qu'aujourd'hui, il y a des unilateral decisions dans l'Union européenne. Ils ont mis le taxe carbone à la frontière pour quelques secteurs et chaque institution ou chaque industrie dans cette liste-là devrait payer un taxe si l'empreinte carbone du produit à exporter dépasse le X level. Donc, il y a deux solutions. Ou bien il faut accompagner, mettre en place un programme d'accompagnement de ces industries pour réduire l'empreinte carbone
pour qu'ils soient conformes aux normes européennes. Et ça nécessite beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que la norme a été faite sur la base des technologies existantes à l'Europe. Mais nous, on est des industries qui ne disposent pas de cette technologie-là. Et si on veut s'aligner avec les normes européennes, ça devrait être très difficile parce qu'on devrait importer des nouvelles technologies. L'investissement devrait être très, très haut par rapport aux investissements qu'on devrait faire à l'Union européenne. Et donc, c'est une décision qui n'est pas équitable. C'est une décision ما فيهاش عدالة اللي خذوها الاتحاد الأوروبي. Donc, اما نعملوا ميزه نيفو بتاع الاندستري بتاعنا وهذا on peut le faire. مي ما فيش برشا عداله ولا كومبيتيتيفيتي بتاع لي اندستريال بتاعنا باش تكون توشي خاطر on devrait investir plus peut-être 3 fois plus que les industries موجودين في اوروبا. الحاجه الثانيه نجموا نعملوا تاكس ناسيونال باسكو تاكس كربون هو تاكس جلوبال تاكس يعني تاكس على البلانيت. اذا كان تدفع في تونس ما تدفعوش في الفرونتيير. دونك مي يلزمك تخمم كيفاش التاكس هذا باش تعمل، شنو الامباكت سوسيال ايكونوميك بتاعه، شنو تاثيراته على المؤسسات بتاعنا، قداش يلزموا تعمل، شنو استعماله باش يمشي لخزينه الدوله، ما في شنو باش نستعملوه، كيفاش الميثودولوجي يعني باش تعملوا بار برودوي حقه الطماطم كي تفوت اكس يلزمك تاخذوا عليها تاكس كربون، كيفاش باش تكلكل، شنو الميثودولوجي باش تعملها، اسكو ثم ميثودولوجي انترناسيونال باش تجيبها لتونس ولا لازم تعمل ميثودولوجي tunisienne, tout ça, c'est à discuter. Donc, ça m'a dit réformes لازم يتعاملوا في النصوص القانونية وفي التنظيم المؤسساتي, sauf que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de concertation. On est en train de penser sur ça et on est en train de travailler sur quelques sujets, mais il y a des sujets qu'on n'a pas encore touchés. هذا جوابا على سؤالك. ثم سؤال آخر جو بونس. نسيت الجزء الثاني من السؤال. لا سألتك juste على réforme réglementaire et institutionnelle par rapport à la mise en œuvre des politiques climatiques. juste حاجة واحدة في الإطار هذا فقط. حكينا حكايه ملاك وحكيت مدام على البارتيسيباسيون ولا لا جوستيس دو بارتيسيباسيون. اليوم المشكل حتى في تشريك الشباب pour la participation des jeunes ولا la participation de la population vulnérable ولا la participation, il n'y a pas l'institutionnel. C'est-à-dire lorsqu'on parle des jeunes, qui sont les jeunes? C'est-à-dire ok, je sais c'est entre l'âge كذا et l'âge كذا, ok, mais lorsque par exemple j'organise quelque chose à Agabès ou à Jandouba et je devrais participer les jeunes, mais qui sont les jeunes? Il y a 10 000 jeunes à Jandouba. Comment je vais choisir de ces 10 000 jeunes 10 personnes pour participer? Donc les jeunes devraient penser à une forme institutionnelle pour pouvoir participer dans les politiques nationales et les politiques régionales. Ça, c'est un défi sur le plan institutionnel et ça, je pense qu'il faut des réformes dans ce sens-là et ça a été proposé par la stratégie dont Amna parle. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la formule idéale pour faire participer ou institutionnaliser la participation des jeunes ou d'autres populations vulnérables et c'est parmi les défis institutionnels qu'on devrait faire des réformes dans ce sujet. En tout cas, nous sommes impatients de voir la stratégie nationale des jeunes au changement climatique. Et certainement, je pense que Malek, tu vas répondre à la question peut-être de l'autre fille. Mais je passe à toi directement, Saïf, par rapport au rôle de la coopération internationale, justement pour accompagner la Tunisie pour une transition écologique juste. Et surtout, bon, on parle toujours de la coopération internationale, coopération pays du Nord, pays du Sud, entre les pays africains. Il y a plusieurs types de coopération, mais peut-être la question, elle va se... les leviers prioritaires, justement, pour renforcer l'engagement l'engagement et la mise en œuvre des politiques climatiques en Tunisie. Merci. C'est bon, merci encore une fois, Emna, sur cette question qui est assez sensible, je pense. Et j'aimerais peut-être aussi changer un petit peu de philosophie autour de cette question et dire coopération avec qui? Avec une Tunisie, comment? Est-ce qu'elle est receveuse? Est-ce qu'elle est justement active? Elle est souveraine? Ça, c'est les questions qui ont été soulevées aussi tout à l'heure par Sifad, notamment par rapport à cette coopération d'une manière générale économique, mais aussi, je dirais, là, on est dans un cas spécifique dans la coopération technique. Est-ce qu'on doit changer cette philosophie de coopération, de recevoir, d'avoir des fonds, de dépenser, de la concession? Est-ce que ça, c'est encore valable
pour un pays comme la Tunisie, oui ou non? C'est une grande question, à mon avis, qui peut justement être dupliquée dans d'autres secteurs, pas uniquement sur le changement climatique, l'environnement, mais d'autres aspects importants. Pour la Tunisie, en termes de climat ou en termes de politique climatique, la coopération, elle est basée sur plusieurs aspects. Donc, on a commencé depuis des années, notamment sur un travail qui est spécifique sur le développement, notamment dans, on va dire, le travail qui a été mené dans les stratégies ou encore dans le cadre réglementaire ou encore dans le renforcement des capacités, notamment par les activités habilitantes, mais encore par des actions concrètes pour essayer de développer, notamment avec main dans la main, bien évidemment, que cette coopération elle soit aussi fondée sur ces aspects de transition juste. On a parlé depuis des années sur des réformes. On a essayé d'appliquer ces réformes, notamment dans les plans d'action, dans aussi, on va dire, les aspects qui sont liés à la mise en œuvre elle-même des actions sectorielles, bien évidemment, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Lotfi, c'est bien de réaliser, de mettre des objectifs, c'est bien de mettre aussi la stratégie, mais l'action se trouve où? Se trouve au niveau des secteurs, au niveau aussi des acteurs économiques qui sont de la place, bien évidemment. Il y a aussi la société civile qui est dedans. Nous, ce que nous avons fait avec nos partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure, la coopération se base sur un sens bien déterminé, un double sens. On n'est pas là pour dire vous devez faire ou vous faites ça, vous faites ça. Non, au contraire, on essaie d'avoir un échange, un dialogue direct pour assurer cette transition, notamment sur la mise en œuvre, notamment sur les réformes, notamment sur le cadre réglementaire, mais aussi sur la mise en œuvre. On a travaillé avec nos partenaires sur le développement, comme j'ai dit tout à l'heure, des stratégies. On a travaillé sur des projets concrets avec la finance qui est mixé entre développement et entre climat aussi. On a travaillé aussi à promouvoir le rôle notamment des citoyens dans l'action climatique et aussi les plus vulnérables. On a parlé de la définition de la vulnérabilité tout à l'heure et la définition de la résilience aussi. C'était parmi nos prérogatives aussi d'appuyer nos partenaires. On a appuyé aussi le travail au niveau de l'innovation. On a appuyé le secteur privé dans la coopération aussi, qui est un élément très important. On a parlé de MACF tout à l'heure, qui a aussi une frontière carbone qui a été récemment mise en place, mais aussi on travaille avec la société civile. Pour les entreprises et du secteur privé, on a fait beaucoup d'activités de renforcement de capacité pour essayer d'assurer cette transparence carbone, mais aussi d'essayer de tracer des trajectoires bas carbone pour ces entreprises. Même chose au niveau de l'État, même chose au niveau des programmes. On a essayé de mettre en place la culture carbone aussi au niveau du pays pour mettre un petit peu cette accélération et on va dire, ce qui est aussi challengeant, c'était aussi d'essayer de faire des réformes, d'essayer de changer la gouvernance. Ça, c'est parmi les défis de coopération que nous avons eus. Il ne faut pas dire que tout est bleu, il y a beaucoup de soleil et tout ça, mais il y a eu des moments où on avait besoin justement de changer, de travailler et on a subi des critiques. Beaucoup de critiques, même récemment avec les énergies renouvelables et tout ça, on subit tous les jours les critiques, le soleil, les Allemands. Bon, c'est pas grave, on est là, on essaie de coopérer. Ce qui est très bien, qu'on est confiant et qu'on est, on va dire, droit au but par rapport à nos résultats, ce sont des résultats et des cibles communs avec nos partenaires, notamment quel que soit l'environnement, quel que soit aussi dans d'autres secteurs, bien évidemment, en Tunisie. L'élément, je dirais, de conclusion, que ce partenariat a changé depuis quelques années et il commence encore à changer. Il y a bien évidemment une position tunisienne qui est assez, justement, je dirais, transparente, qu'il y a vraiment une vision autour de ça. Et bien évidemment, de notre côté, on est en train d'être justement
flexible par rapport à ces visions et notamment par rapport à ces politiques climatiques, comme j'ai dit tout à l'heure, les réformes, aussi les aspects de transparence et la mise en œuvre, c'était parmi nos objectifs dans cette coopération. Parfait. Merci beaucoup, Saïf. Mais je passe à toi pour la dernière question, Emna. Donc, là, peut-être, je vais essayer باش نسرق الكاسكيت الثانية متاعك en tant que juriste زادة. Tu as beaucoup travaillé justement non seulement sur les aspects sociaux et l'inclusion de la composante genre sur les politiques, mais aussi نحب نرجع ديما للريفورم réglementaire et et juridique. Et peut-être ma question, en fait, bon, c'est clair par rapport à la loi climat et le code de l'environnement et d'autres codes qui ont été préparés et malheureusement, ils n'ont pas encore vu le jour. Mais avec un peu de recul, quand on revoit ces documents, même au moment des réformes, la partie sociale et équité sociale et justice sociale, elle manque. Ça c'est clair en parcourant ces documents. Donc, selon toi, comment faire justement de ces documents un élément de base pour prioriser justement les aspects sociaux et les principes d'équité et de justice sociale dans les politiques climatiques en Tunisie? Merci. Et je réponds diplomatiquement, hein. Je parle sous le contrôle, évidemment, de si Lotfi. Évidemment, bon, la Tunisie, comme l'a dit Lotfi, elle est consciente de ces réformes-là. Et ce qui est important aujourd'hui, que les drafts sont, on va dire, les drafts de ces réglementations sont sur la table. Et donc, bon, comme vous le savez, la question n'est pas assez facile, tant au niveau, je dirais, technique, parce que, bon, comment aujourd'hui faire absorber certains, je dirais, jargons techniques climatiques, un jargon parfois juridique classique, à des responsabilités qui parfois sont des responsabilités, je dirais, classiques, qui ne conviennent pas à des responsabilités climatiques ou environnementales, à des sanctions morales, administratives, etc. Donc vraiment, on se place sur un terrain, je dirais, assez délicat, assez sensible, mais également assez flou, d'où d'ailleurs aujourd'hui on parle d'une nouvelle discipline, hein. On parle aujourd'hui véritablement du droit des changements climatiques et non pas seulement le droit de l'environnement. Et ça, c'est une très grande discussion que la communauté internationale elle est en train justement de pousser dans ça. Et évidemment, ce qui pousse à travers ça, c'est également la climatologie sociale, je dirais, comme la science sociale de l'environnement. Donc, je dirais, il y a plusieurs disciplines qui sont en train d'émaner. Et ça, je dirais, la force du droit, c'est une force que je dirais assez flexible par rapport à une question, à une thématique assez, je dirais, évolutive, tel que le droit de l'environnement. Heureusement, donc on a ça. Donc c'est un droit qui évolue en fonction de la réalité écosystémique. Alors pour la Tunisie, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et ça, en tout cas, on est garant sur ça, même si l'autre fille pourra témoigner sur ça. L'aspect social y est bien intégré. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a essayé de donner des contours de définition à certains concepts. C'est la raison pour laquelle on a défini ce que c'est que la transition juste, parce que figure parmi les principes justement climatiques primordiaux au niveau de l'accord de Paris, principe de la justice climatique, principe de la transition juste, principe de la participation des jeunes, donc tout le principe de précaution. Donc tous ces principes-là au niveau de l'accord de Paris doivent, par la force et par l'appropriation et par la ratification de la Tunisie de l'accord de Paris, doivent émaner, donc stricto sensu, au niveau des textes réglementaires. Donc, justement, on a donné une vie, je dirais, juridique à ces concepts sociaux, tels que le principe de la transition juste et évidemment la question de la justice. On a également, parce que bon, on ne parle pas théorie également, mais on parle application, comment va se manifester cela à travers, je dirais, certains articles qui puissent être en faveur de la mise en œuvre de la transition juste, tels que le principe de la participation, la sensibilisation, l'accès à l'information, hein, c'est quelque chose de primordial,
je dirais, la participation aux décisions, la recherche scientifique, l'encouragement à ça. Donc, il y a plusieurs éléments dans les articles juridiques qui promeuvent justement ces concepts-là et ces principes-là. Évidemment, au-delà de cette approche-là, il y a une approche qui n'est pas strictement, je dirais, climatique, environnementaliste, mais qui est à creuser au niveau d'autres départements, au niveau d'autres ministères, tels que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Technologie, parce que ça, c'est aussi des moyens de renforcer la capacité d'agir de ces personnes-là pour avoir justement une transition juste. Aujourd'hui, on parle du low-tech, donc de la technologie facile. Donc ça, c'est important. C'est pas la technologie high-tech, c'est la technologie qui est accessible, que tout le monde peut réparer. Donc il y a des nouveaux concepts, je dirais, l'innovation sociale. Donc c'est une innovation qui répond véritablement aux besoins sociaux. Ce n'est pas une innovation que bon, on n'a pas besoin. On parle aujourd'hui d'un design thinking pour justement appliquer les usagers et les consommateurs aux services, aux produits. Donc moi, je dirais qu'il y a en tout cas, je pense, pas parce que j'étais dans ce groupe voilà, qui a composé ces arrangements, mais parce qu'aujourd'hui, on a essayé, il a très bien dit Lotfi, la Tunisie est là, je dirais, de belles stratégies, de beaux textes. La mise en œuvre, c'est vrai qu'elle boite un tout petit peu. Et justement, il faut aujourd'hui être je réponds diplomatiquement, être clair là-dessus. Le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui coordonne la mise en œuvre, mais ce n'est pas lui seul qui met en œuvre toutes les mesures climatiques. Il y a d'autres ministères qui doivent s'engager à la mise en œuvre, tels que les ministères, évidemment, en première ligne de la vulnérabilité et en première ligne des émissions, qui doivent justement promouvoir également des arrangements institutionnels par rapport à ça, parce que le ministère de l'Environnement n'est pas seulement concerné par ces thématiques-là. Et là, on voit des arrangements. Et là, il y a le ministère, par exemple, de l'Industrie qui a essayé d'impliquer la question sociale à travers la précarité sociale énergétique, des réseaux, des femmes qui soutiennent l'énergie, l'hydrogène vert, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train réellement de s'émerger. Le ministère de l'Éducation, il est en train justement de voir comment réformer le programme éducatif. On attend aujourd'hui les fameuses structures à un haut niveau politique, parce qu'aujourd'hui, avec la diplomatie, je dirais, pour parler diplomatiquement, mais on a également la diplomatie climatique, donc la diplomatie sociale, puisqu'on parle des négociateurs, etc., qui aujourd'hui doit véritablement être juridicisé au niveau de ces textes-là. Voilà. Merci Emna. De toute façon, une action collective impliquant tous les acteurs et multidimensionnelle, ça s'impose pour une véritable... Hey, Fébé, حسيت بيك. Mais bon... Mais, merci beaucoup سيف لطفي et Emna. نحب نعاود نستدعى monsieur Fadhel et Malek pour le panel. Et ça sera aussi l'occasion de نشوف مع le public كان عندكم ليه اقعدوا باش نطلع لكم. فوالا باش Donc, شكون عنده سؤال juste une petite demande اللي باش ياخذ الكلمه juste يعرف بروحه، وكان عنده كيستيون يقولها لشكون، مي اوسي تنجموا تعطيو دي ريفليكسيون، معناها ما فما حتى مشكل، معناها حتى كان مش كيستيون سي با غراف. Très bien, merci beaucoup. Je vais me lever comme ça. Je me présente Mandal Al-Khanfir, je dirige un think tank for shared prosperity in Africa. Très ravi d'avoir participé à ce débat. Mais j'aimerais peut-être revenir sur la brillante démonstration du docteur Fadhel Kaboub. On parle de transition au pluriel. Le continent aussi, il est pluriel. Donc souvent, on a l'impression qu'on appréhende un peu l'Afrique comme une chose unifiée, alors qu'aujourd'hui, on est sur plutôt un objet morcelé, avec des politiques pas forcément au même niveau, et il faut des locomotives, c'est sûr. Alors, je voudrais juste vous challenger sur
peut-être deux hypothèses que vous avez données et une que vous n'avez peut-être pas citée. La première, elle est de moi, donc la quantité de services et de produits aujourd'hui sur le marché dépasse largement la demande solvable. Ça, c'est un fait. Donc évidemment, si on veut faire de la transition, il y a une partie solvable et une partie non solvable. Les 4 milliards d'Africains ne seront pas tous solvables au rythme actuel des choses. Donc l'hypothèse que ces 4 milliards vont constituer un marché est peut-être à reprendre. Les deux autres hypothèses qui sont importantes à peut-être revisiter, la première concerne l'économie d'échelle. Alors ça, c'est une notion de l'ère industrielle. Et aujourd'hui, justement, s'il y a pas transition, rupture, ou on devrait avoir une rupture, c'est qu'on ne doit plus être dans cette logique industrielle où c'est le grand nombre qui permet de réduire les coûts, d'optimiser les supply chains, etc. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve d'autres hypothèses qui sont forcément non basées sur la quantité. Et donc la quantité a mené la Terre, notre Terre, dans l'état dans lequel elle est actuellement. Donc peut-être la course vers le plus grand nombre de consommateurs n'est pas forcément la bonne approche. Voilà. Et in fine, pour juste revenir un peu sur les marchés, effectivement, si le climat devient un marché, ça peut peut-être être la solution. Donc, mais un marché ouvert à tous, dans lequel il n'y a pas que des États, forcément, il faut qu'il y ait les plus petits acteurs capables de rentrer dans ce marché et de monétiser leur savoir et de monétiser leur effort. Et je vous remercie. عسلامة. مرحبا، أنا عزيز الشابي، باحث في العلوم القانونية والعلوم السياسية سلاش الاقتصاد السياسي. حاب نشكر الناس المنظمين متاع التظاهرة هذه، خاطر وضع دي بوان مختلفين ساعات متناقضين في وسط نفس التظاهرة ماهوش سهل، ولكن يدغدغ المخاخ كما نقولوا باش نفكروا في حاجات بعيدة. باش نوجه جملة من الملاحظات والتفاعلات، ولكن نطلب من خاصة المتدخلين أنه لي ريمارك يتم أخذها مش بالكاسكات اللي هما فيها. معناها سي سيف ماكش تمثل في جايزات، سي لطفي ماكش تمثل في وزارة البيئة، ومدام آمنة ماكش تمثل في الاكسبرتيز والا الحياد الأكاديمي برشا، على خاطر فما دي بوان كي مش كيما نخموا فيهم باللي كاسكيت اللي احنا نلبسوهم، كيما نخموا فيهم واحنا مواطنين والا احنا ناس تنتمي الى دول الجنوب خاصة. ساعة باش نفهموا احنا الدولة والا السيستم باش نحلوه ونفهموا السياسة متاعو ونفهموا القوانين متاعو، ياسر مهم انه نهتموا بالاقتصاد والاقتصاد السياسي باش نفهموا الانفراستركتور نتاع الدوله ولا السيستم هذايا وين باش يؤدي من سياسات وقوانين. وهوني نحيي برشا المداخله نتاع سي فاضل اللي كانت ركزت على الجانب الاقتصادي في شرح عديد الظواهر، منها الديون، منها المناخ والحاجات اللي قالهم الكل. دونك زاد كيف شكرا ليك سي فاضل على توصيف حاجات بمسمياتها، خاطر مهم جدا أن نقولوا اللي قاعد يصير ويتواصل اليوم اسمه استعمار، ما اسموش حاجة أخرى. اللي موجود اليوم خاصة في دول أفريقيا وفي عديد دول من جنوب العالم خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ما نجم يتوصف كان بأنه استعمار، وكما وصفه سمير أمين هو تبادل لا متكافئ بكل معنى الكلمة، غذائي طاقي تكنولوجي وغيره. وفي السياسة جنرالمون نلقاو الأبيض والأسود ونلقاو الكريز. ساعات نلاحظ أن الدولة التونسية مازالت في الجري، مازالت ما عندهاش اون بوزيسيون اوسي كلير في سياساتها الاقتصادية والمناخية وغيرها. هذاك علاش نلقاو الوزارة اللي توزع في الكلزة على الفلاحة هي نفسها الوزارة اللي تعمل تاج على الحيط متاعها أمس تكتب أنه السيادة الغذائية ما هياش أقوال وإنما قرارات. دونك يلزمنا هوني نشيروا للنقطة متاع المفاهيم. مهم جدا المفاهيم اللي تم الإشارة ليهم من سيادة طاقية ولا أمن طاقي، سيادة غذائية ولا أمن غذائي، ونعرفوا لوريجين متاع المصطلحات هذه منين جات.
راهي السيادة الطاقية جات من نضالات نقابيين في قطاع الطاقة من جنوب العالم. الأمن الطاقي جابوها المؤسسات المانحة على رأسهم البنك مونديال. السيادة الغذائية جابتها نضالات الفلاحين اللي من غير أرض. الأمن الغذائي جابوه زاد كيف المؤسسات المانحة. دونك من مصدر التعريفات هذه نجموا نبنيو تصوراتنا لشنو نجموا نقيموا سياسات معينة ولا استعمال متاع مصطلحات معينة. سي لطفي باش نتفاعل معاك، مانيش من باعثي اليأس، وأنا محب للحياة ملي تخلقت ومتشبث بها وبنضالات الشعوب نحو الحياة هذه، ولكن من غير الصحيح مقارنة شاب في بني خداش وإلا في أي معتمدية في تونس بشاب في واشنطن. الكونفور اللي موجود للشاب في واشنطن يخليه يخمم في الانتربرونيريا، يخليه يخمم فيش معناها ستارت اب. الشاب هذاك ساعات يعاون بو باش يجيب برميل الماء باش يمشي يسقي الارض نتاعهم باش غدوه يلقاو ما ياكلوا. دونك التغيرات المناخيه في حد ذاتها ما هياش منصفه وما هياش عادله. هذاك علاش يلزم الانتقال يكون عادل باش نجموا نجابهوا هالبعبع اللي نحكيو عليه سنين الطويله الكل اللي اسمه التغيرات المناخيه. مسألة التضرر من التغيرات جبدتها مدام آمنة الساعة، ما هيش نفس التضررات كيما المرأة الريفية، كيما ذوي الاحتياجات الخاصة، كيما شاب موجود في جنوب العالم، كيما إنسان موجود في القارة الأوروبية عنده الميزانية وعنده هيك الفلوس المكتسة اللي في الخريطة اللي محلاها في القارة الأوروبية لمجابهة كل الحاجات اللي باش تطرأ للدولة نتاعو، على خاطر تراكم الأرباح والثروات والقيمة المضافة قاعدة تصير في شمال العالم. ايلون ماسك ولا يخمم أنه يتم العيش خارج كوكب الأرض. شوف الكونفور اللي تعطيه لك الفلوس تخليك تخمم أصلا وقت الكوكب غير صالح للحياة. الحقيقة نختلف معك زاد سي سيف في كي قلت ما هوش باهي الديسكور متاع احنا علاش نتحملوا احنا علاش نتحملوا ريالمون. مش معناها نزيدوا نلوثوا ولا مش معناها نلوثوا، اما افريقيا الكل مساهمة انبعاثات من 4 إلى 5% باللي شيفر المعتمدين الكل. علاش في الليكوب وفي اللينيغوسياسيون يتم تحميل الدول هذه كوارث قامت بها أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي؟ هوني العدالة المناخية في شنو تتجسد؟ في أنه اللي لوث واللي ضر الكوكب هذا هو اللي يدفع الثمن بالآليات اللي قالهم سي الفاضل الساعة في النيغوسياسيون، مش في أنه يتم أنه يصحح على التزامات تفرض عليه نفس الحاجات المفروضة على الدول هي السبب في اللي احنا عايشينه تو. الكريدي كربون الحقيقة ما نحبش نتفاعل فيه برشا تو، على خاطر مسألة تجم تشد 4 سوايع وحدها وإيفينمون كيف هذا وحده. جوست راهو الكريدي كربون تعطى السكاتيك النرويجية، تهز مستاك تعطى السكاتيك النرويجية بوساطة من حكومة اليابان. علاش نعطيو في كريدي كربون ملك المجموعة العامة المجموعة الوطنية؟ لأنه ستاك هي منشأة عمومية تتعطى لشركة أجنبية باش تستثمر وتصدر الطاقة، مش باش تسد عجزنا الطاقي. سكاتيك باش تصدر، صحيح فما إنتاج معين في نسبة ضئيلة منه باش يكون في تونس، ولكن إنتاج سكاتيك وتوتال إنرجي وغيرها من الشركات اللي باش تاخذ اللزمات اللي تم المصادقة عليهم من مجلس نواب الشعب وبيانتو باش يتعرضوا على مجلس الجهات والأقاليم، راهي هذيك ماشية للتصدير. هوني نسألوا سؤال كبير، دولة تمر بعجز طاقي بحوالي 80%، نستوردوا 60% غاز من الجزائر و20% إلكتريسيتي حاضرة، وعندنا 20% انتاج نتاعنا. كيفاش نخموا باش نصدروا الطاقه عوضا اللي نعوضوا هذوكم 80% عجز؟ هوني نسائلوا الاستراتيجيات اللي قاعدين يتحضروا والمعاملات والنيغوسياسيون مع لي بايور والمستثمرين الانترناسيونال. دونك التصدير نقاط استفهام، اللزمات نقاط استفهام، الكريدي كربون علاش تعطى السكاتيك اللي نجموا نفاوضوا به في حاجات اخرين؟ الكريدي كربون هذاك علاش تعطى السكاتيك؟ هوني نشير لنقطة تاريخية اللي ملي بدا الإصلاح الهيكلي في تونس مع الهادي نويرة، على عكس ما يروج في كتب التاريخ والجغرافيا، ونحيي برشا الناس اللي تحكي على الإصلاح التعليمي، من الريفورم متاع الإصلاح الهيكلي تونس ولات عبارة عمل في دي بروجي كيف لي ONG يتحل القرض تونس تبوستولي عليه، مش كان تونس، دول الجنوب بصفة عامة. ما عادش فما التكتيك وصياغة الاستراتيجيات بالمنوال اللي صار في بداية الدولة الوطنية.
ما بعد التأسيس، ما بعد المجلس القومي التأسيسي، تونس أنها اختارت تعمل تعاضد، تونس أنها اختارت أنها تلغي التعاضد، هذاك ما عادش ممكن تويكا باهي هو بخايبو تو نتناقشوا، أما تونس تو اللي تستجيب لتطلعات الممولين ورأس المال المالي العالمي. هذه فيما يخص الاستراتيجيات، ونسألوا زاد الاستراتيجيات كيف صيغت، من صاغها، ولماذا صيغت، لو كي لو كومون ولو كوا ولو بوركوا زاد. علاش الاستراتيجيات هذه هكا؟ تم تشريك العباد المستهدفة؟ هل تم تشريك صغار الفلاحين اللي هما من أكبر العباد المتضررين بالتغيرات المناخية؟ جدود. نحب نعاود نركز على كلام تقال في البداية على التعاون والتكتلات والحلفاء ومنهم الأعداء ومن يجب تحييدهم والحاجات هذيك الكل. راهو كيف نحكيو على بانافريكانيزم نحكيو على عباد إيجال عانت نفس التاريخ متاع الاستعمار وتطلب في حاجات مشتركة. أما التعاون ما بين دولة شمال ودولة جنوب ماذا بينا نقراو بالباهي المعاهدات اللي قاعدة تصحح، من الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي متاع 95 للاتفاقية مع ملوني ولت عام ناولين المفوضية الأوروبية. لهذوكم الكل نشوفوا خاصة في الاتفاقية متاع 2022 التباين في المصالح ما بين دولة في حوض المتوسط الفوقاني ودولة موجودة في حوض المتوسط الوطني اللي هي تنتمي لدول الجنوب وهي تونس. الخلاصة وسامحوني كان طولت بالغالب، الجهود في التأقلم مع التغيرات المناخية يجب توجيهها والتفكير فيها في منحى أنها تخدم صغار الفلاحين، تخدم المرأة الموجودة في القطاع الفلاحي سواء عاملة أو بدون أرض، تخدم زاد كيف المنشآت والمؤسسات العمومية والملك الوطني للطاقة، زاد كيف مادام جبدنا على الفلاحة نرجعوا لبذورنا المقاومة اللي هي ريزيستات للتغيرات المناخية في سنين متاع جفاف وعطش تنجم تريزيستي تو. فما في تجارب عديدة ميدانية قام بها بنك الجينات بالشراكة مع فلاحين منتجين البذور الأصلية تثبت الكلام اللي قاعد نحكي فيه. كيف البذور هذه ما تستحق الشركات متاع أدوية تلزمك باش تشري مع البذور أدوية معينة باش تنجم الفلاح ينتج صابة ويبيع ويعيش. دونك هذه زادة يلزمنا نخمو فيها بطريقة جدية جدا كما مجهودات بنك الجينات اللي ثمنوها ديما. الطاقة اللي باش ننتجوها من الطاقات المتجددة أولى بها سد عجزنا الطاقي الكبير والكبير جدا من تصديرها عن طريق شركات عبر قطرية لا همها في الدنيا هذه إلا الربح. والمأساة اللي يعيشها العالم واللا مساواة اللي يعيشها العالم جراير تحكم الشركات هذم في الاقتصاد الدولي. ايلون ماسك يحكم أكثر من ترامب يمكن في أمريكا. زاد كيف السافوار فير تكنولوجيك نحاولوا كيفاش نشجعوا الشباب اللي يخرجوا من كليات الهندسة باش يعملوا ان سافوار فير تكنولوجيك لوكال كيما عملته ستاغا سيرتان مومون ولا تتعلم في الربط للفرنسيس بيدهم وزاد كيف شركات موجودة في القارة الأفريقية كيما عملنا سافوار فير تكنولوجيك في الربط نجموا نعملوه في برشا حاجات أخرين والمهندسين متاعنا قاعدين تشوفوا فيهم في شنو قاعدين ينتجوا في كل أنحاء العالم. يزي فيه البركة. سامحوني كان طولت وشكرا مرة أخرى. ميرسي عزيز. شكرا. طارق لموشي باش نسأل 3 أسئلة سريعا جوستومون خاطر يهمني نسمع صوتكم انتوما أكثر. السؤال الأول هو بارابور اللي حكاسي الفاضل على إنه الحل يا إما أفريقيا الكل مع بعضها أور ديث أو الموت. دونك أنا حاسس إنه كاينة ماشيين الموت خاطر إسكو أفريقيا الكل ينجموا يخدموا مع بعضهم البلدان الكل وإلا لا. نحكيو على 45 بلاد وفي وسطهم فما بلدان اللي فما بيناتهم دي كونفلي عندهم عشرات السنين، هل ينجموا يخدموا مع بعضهم وإلا لا؟ وإلا الحل ممكن يكون بلوتو ريجيونال. اسكو لو غران ماغريب ينجم يخلط اون ماس كريتيك اللي ينجم ينيغوسي مع جهات أخرى وإلا لا؟ دونك سي سا اسكو لازم نخمم في أفريقيا الكل وإلا ريجيونالمون بوتيتر أقرب للواقع. السؤال الثاني بارابور لاكوب واتس ذا بوينت إذا احنا كل مرة باش نمشيو عارفين كل جهة شنو جاية بيه وعارفين المخرجات اي بورتون نمشيو كل مرة كاينة باش نعملوا نوع من ان شو نشاركوا فيه الناس الكل نمثلوا الأدوار نتاعنا وبعداش نروحوا. اسكو il est temps de repenser un tout petit peu le concept نتاع لا كوب
اسكو نجموا نخموا في طرق اخرى للضغط جو دي نابورت كوا بما اننا نحكيو في حاجات اوتوبيك؟ هل ممكن انه بلدان الجنوب يعملوا بويكوت عام من الاعوام للكوب ويشوفوا شنو باش يصير باش يكتشفوا هل بالحق عندهم صوت مسموع والا لا؟ دونك ريفوار ان تو بتي بو شنو نجموا نعملوا باش جوستومون ما نبقاوش ديما واحلين نعاودوا نفس الحاجات. السؤال الثالث هو ملاحظه وسؤال، هو كاينو نحس اني مستبطنينو جوستومون لو كولونياليزم اللي حكيت عليه سي الفاضل، على خاطر ديما نحبوا نظهروا، سمعت برشا، نحبوا نظهروا ان التلميذ النجيب للكوميونيتي انترناسيونال، والكوميونيتي انترناسيونال جينيرالمون اللي نحكيو عليها كي نخموا نغمضوا عينينا نخموا في اوروبا كبلدان وكانستيتيوشن. دونك كاينو نوعا ما احنا مستبطنينو هذايا. ديجا كي حكينا توا على الكوبيراسيون سمعت برشا كوبيراسيون مع بلدان الشمال، الور كو البدايه نتاع البريزونطاسيون كانت الكوبيراسيون في وسط افريقيا، ما تذكرتش الجمله. اي جوستومون اسكو بوتيتر لازمنا نظهروا التلميذ النجيب قدام لو سيتويان، خاطر جوستومون فما حاجات تعملوا. اما كان نخرج من المواطن التونسي ونقول له شنو عملنا، شنو لي كونسيبت اللي صاروا، شنو الحاجات اللي تم انجازهم، حتى حد ما هو باش يعرف. دونك بروبابلمون فما مشكله نتاع كومونيكاسيون انترن بور فالوريزي ليفور اللي صار اي بور امبليكي جوستومون الناس. ما نحبوا احنا نخليهم هكا معانا ويشاركوا يتوسا جميع الفئات بمختلف انواعها. بوتيتر اون بون كومونيكاسيون، اون بون استراتيجي دو كومونيكاسيون تخلي الناس يعرفوا شنو اللي تم انجازه وشنو المطلوب منهم باش يعملوه. شكرا. ميرسي. نحب نشكر المنظمين للايفينمون هذا قبل كل شيء على النقاش الثري. الحقيقه حضرت في برشا معناتها تظاهرات اخرى اللي ما كانش فيها نقاش ثري كما اليوم، في صالات اكبر وفي عدد بتدخل المشاركين اكثر. اما الحقيقه اليوم مش نروح للدار وانا عندي افكار اللي نجم بتدخل تخليني نزيد نخم اكثر في المستقبل. حبيت نعطي اون ريمارك على انا اليوم شنو هي الافكار باش نروح بها. عندي تو دايمنشنز اليوم شفتهم في الايفينمون. A dimension presented by Mr. Fadhel about how Africa can play a role in defining the future rules of the game, or how a Pan-African collaboration can make Africa stronger to be able to negotiate or to define the rules of the game. And another panel showing what Tunisia is doing to be able to play it right in a competition with other countries in Africa and in Asia as well, to be able to play it right and be in a position where we become stronger economically. We are competing, for example, with Morocco, with Kenya. They have an economic growth which is 3 times our economic growth. So we have to play it right in order to be in a stronger position where we can play maybe a more stronger role in collaboration with the African countries. My question is maybe for you, Sir Fadhel, and for the other panelists, please, if you're able to answer my question is it possible for Tunisia or for any country in Africa to be involved in the climate game, because which is actually happening, how to attract FDIs, how to attract climate finance, how to maintain the stability, the sovereignty, and at the same time plan on a longer term a collaboration with Africa, which can maybe reinforce our role to negotiate with China, as you mentioned. That's a nice plan, and it's an ideal situation, which I think everyone here dreams of seeing this happening one day. But are we able to do this, play it right today in order to be able to negotiate and be stronger in the future, knowing that we are in a continent which is corrupted, unfortunately, Africa, and with wherever there is corruption, we can block any initiative, unfortunately, even if it's a very nice initiative, it can be blocked with corruption. And we have people to feed today, so we have to take urgent measures to play it right today in order to achieve maybe a bigger dream in the future. Thank you. Alors, Aslama, bonsoir tout le monde. Esmi Ali Saamara, je suis là en tant que présidente d'une association environnementale. Mais bon, vous écoutant, je vais parler comme en tant qu'enseignant-chercheur.
Je suis également responsable d'un master, le master RSE de l'ISKE à l'Université de Manouba. Et je vous remercie tous pour vos interventions. Pour aller plus vite, je suis vraiment très impressionnée par toutes vos interventions. Merci beaucoup, Sifad, pour votre excellente analyse et l'état des lieux que vous avez présenté. L'état des lieux, c'est un état des lieux qui est réel, qui est bien documenté et qui est surtout partagé par tous. On connaît l'état des lieux de la Tunisie et de nos villes. Donc, je suis un enseignant-chercheur en quête de sens. نقري مسؤولية اجتماعية، نقري transition digitale، نقري participation citoyenne. خرجت من الجامعة خاطر نقرا ونقريو للطلبة الحاجات هذوما. Et je voulais savoir sur le terrain, dans la réalité, في تونس في الحومة متاعنا، la transition juste, équitable, environnementale, où est-ce qu'elle est justement؟ خاطر tout à l'heure, monsieur le représentant de la GIZ et monsieur le représentant du ministère de l'Environnement, vous avez parlé de gros projets, d'initiatives. Et en tant qu'enseignant-chercheur, je sais, je suis obligée de suivre, mais en tant qu'activiste de la société civile également, j'essaie de me renseigner, de me documenter pour savoir ce qui se passe dans mon pays, dans la ville où j'habite, la ville de Tunis. Malheureusement, on souffre de cette notoriété de grande ville, mais Tunis, العاصمة, souffre également de ces problèmes environnementaux et écologiques. Et donc, au fait, je suis en tant qu'activiste société civile, je suis en quête de l'action collective, aussi, mais je remarque qu'il y a le syndrome du passager clandestin. D'ailleurs, tout le monde veut les changements et tout le monde compte sur l'autre pour que ce changement se produise. Et du coup, voilà, on ne fait rien. Mais par contre, en tant qu'enseignante, je suis assez étonnée, surprise, du jargon de la coopération internationale. Tout à l'heure, on parlait de décolonialisme ou de colonialisme. Malheureusement, pourtant, j'essaie de suivre et il y a une innovation lexicale, syntaxique, qui est assez impressionnante. Quand même on s'équipe d'un jargon assez important, mais المجتمع المدني والمواطنين والشباب والأطفال qui sont concernés par ces questions de transition juste, équitable et environnementale n'arriveraient pas forcément à suivre. Il faudrait que ces choses soient plus vulgarisées, il faudrait optimiser et essayer de réguler un peu cette accélération en termes de jargon. Des idées, des projets, une stratégie et la participation. J'ai participé aux instances locales très souvent et comme tout à l'heure nous sommes tous au fait égaux face aux inégalités, qu'on soit dans une grande ville, qu'on soit jeunes, femmes, les inégalités, du moins fitounes. Je pense que nous sommes tous concernés. Think global, act local. Qu'est-ce qu'on fait? Comment se transforment nos quartiers? On fait des transformations avec des acteurs. Que font les acteurs de la coopération pour les quartiers? C'est une question à laquelle j'aimerais éventuellement avoir des pistes de réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je veux aussi remercier les organisateurs des Heinrich Böll Stiftung et tous les speakers ici dans le panel pour ce échange des idées de débat. Moi, je suis Jasper Humpert, je suis chercheur et journaliste allemand. Et j'ai une question à le représentant de GIZ, mais aussi de représentant des ministres tunisiens. Dans le contexte ici de notre recherche et aussi le contexte tunisien et de l'accord de la coopération avec la GIZ, l'un des projets de transition énergétique ici, le plus ambitieux, a été, il reste sans doute, la stratégie d'exportation de hydrogène vert. Ce sujet a fait l'objet de nombreux débats et d'après nos échanges ici en Tunisie, mais aussi en Europe et en Allemagne, personne ne semble savoir précisément où on est et le stade d'avancement de cette stratégie. Ma question est donc la suivante. La GIZ poursuit-elle le développement d'un secteur de hydrogène vert à grande échelle, oriente vers l'exportation toujours?
Et si oui, comment cela est envisageable, notamment dans le cadre de ce débat sur la transition juste, compte tenu des importantes manifestations à Gabès menées par une grande partie de la population locale contre ce projet et la pollution continue qu'il engendre, notamment du fait de l'industrie chimique. Merci beaucoup. La dernière question avec Ra, je vous donne. Aslema, Raad Jawa, je suis chercheur en droit de l'environnement et changement climatique et je suis l'un des jeunes membres du groupe CDN et je suis le point focal de l'événement Ecology 2026 اللي باش تكون في صفاقس اللي نجموا نقولوا عليها عاصمة الاقتصادية أو عاصمة المشاريع المعطلة كما يقولوا عليها هما. Voilà, dans ce sens. Bref, ma question ou bien le point اللي نحب نبدأ بها هي مدام هاجر قديش في إحدى المداخلات متاعها حكيت قال there is no climate justice without Africa's legal voice. صفات الهونية بالكلام اللي قلته c'est très important mais أنا كشيرشور كاكتيفيست اسكو ريالمون الافريك يجم يكون عنده رول او يجم يكون يخدم مع بعضه. هوني نحكيو على تونس يجمش تكون رايده او ليدر في البوان كليماتيك، ولا نحكيو زاد على المشاكل اللي موجوده في السودان، ولا المشاكل موجوده في مالي، ولا موجوده المشاكل موجوده في ساوث افريكا، ولا نحكيو على المغرب وعلاقتها بجيرانها او الجزائر كيف علاقتها بالجنوب. دونك اسكو فماشي بديل هذا الكل كبلدان عربية من نقطة أولى أو كبلدان إسلامية entre parenthèses، وهنا نحكيو على مصر كقوة إقليمية وتركيا في البوان هذه. Mes deux autres questions, c'est à propos réellement l'inclusion des jeunes. Donc صحيح في CDN صار inclusion تاع les jeunes، mais كيفاش نجمو نتوشيو les jeunes الكل في تونس الكل. دونك كي نحكيو على تيتر ديكزامبل صفاقس فيها ما بين 250,000 و 300,000 شاب وشابة، كيفاش نجمو نوصلوا لهم ونسمعوا لي زافي نتاعهم بان اسبي بارتيسيباتيف بالانكلوزيون. هوني نحكيو حتى على لي جون ميغرون، خاطر لا ميغراسيون فيها لاسبي تاع الفام واللوم، لاسبي نتاع الشيرشور لو رورال ايتترا. دونك حتى الميغراسيون انترن بصفه خاصه وين في الموضوع هذا. Et les deux autres questions, c'est à propos comment éviter les politiques climatiques. Comment éviter que les politiques climatiques restant limitées à une approche technocratique éloignée des réalités locales. Et dernière question, selon vous, quelle serait selon vous la réforme la plus urgente à mettre en place en Tunisie dans les 5 prochaines années? Et merci à vous. Merci beaucoup. Donc on a eu des questions, des remarques. Un peu partout pour tous les panélistes, mais je commence par toi, Sud. J'avais l'impression la plupart des questions, mais c'est je de pique, on va dire شكرا على لي ريمارك وعلى لي كيستيون. بون باش نجاوب بالانجلي باش يكون اسرع باش ما نبتوش وباش نحاول نلمهم لي كيستيون الكل مع بعضهم. So I'll start with the question of which African countries. Number one, it's not going to be the African Union. It's not going to be all African countries, at least not in the beginning. The African Union is a heavily policed space. It's 50% of its funding is from the European Union. So that's not the place to start. It's not going to be all African leaders who will participate in this. Certainly not the ones who are playing football with Macron 2 days ago. They played football a little bit, I think. It will be political leaders who have the courage to think and act differently. Very few of them. And it will start with a few. It will not be a lot. And it's not, I use the term Pan-Africanism and Global South interchangeably. I am actually working actively in this space and to talk to senior officials and leaders to gather a coalition. The group of countries, they don't have to be physically neighbors geographically. Remember the global value chain that we had in the last 30 years, it was distributed across the oceans. They were not neighboring countries producing. So it doesn't have to be physical connection between the countries. Ideally, yes, it should be close market, ideally.
but we don't have to start with the ideal. There are countries in Latin America who are very interested in this and are willing to move. There are countries in Asia who are ready to move. There are some countries in Africa who are ready to move. So we're close to bringing together heads of states. You can start with 15, 20 countries with the complementarity of resources and capabilities, with the political leadership, long-term commitment to this. And then once you trigger the process of 20 countries delivering to their people, because this is not long-term waiting 50 years for results. This is immediate impact. Every green kilowatt hour we produce of electricity here today saves us the equivalent of dollars we have to borrow and gas we have to import from Algeria, for example. Every metric ton of wheat we produce here for food sovereignty saves the equivalent of dollars we have to borrow and interest we have to pay for 20, 30 years, imported from the Ukraine or from Russia or from anywhere. So the impact is immediate. Agricultural season is 12 months. In 12 months, you have results. Industrial development, you immediately create jobs. You immediately deliver cheaper electricity. You immediately reduce imports. So you have to communicate. Communication is important. Communicate with the public. This is national policies. This is not one president and one party and one parliament. This is priority for all of us. So you have to have public support, and you have to have real communication with the public to understand it. So it will be a small group of countries, but then the other countries, the ones who are playing football with Macron, the ones that don't participate, very quickly they realize that they're the losers, that they're the ones in the debt trap, that they're the ones who are still colonized economically. And the pressure from their people will be there. So it's either you join the club that is transforming and winning, or you remain part of the old minority of isolated, deeply in debt, extractive industry and all of that. So the pressure will have to build in order for more countries to join. So that's the idea. And I'll add a small note about economies of scale and industrialization. We're not going to do this without industrialization. We have to produce the building blocks of development. If we were in China today, maybe the question will be different, because China is completely in a different stage of development and industrialization. They have dark factories, no lights, because it's all robotics, no workers, 24 hours non-stop production with robots, without lights. We have millions of people who need jobs. And it's very important to learn how to industrialize, to build the skills of industrialization. It's not just getting the technology from China and just using it. Getting the technology from China or from any other partner allows us to jump, to leapfrog immediately into high levels of production to put the building blocks we need. But eventually we want to invest in research and development. So part of the cooperation is transfer of technology and knowledge, and then building the pipeline of research and development domestically. Because China will give you the first push, maybe. Other countries will give you the first push. But then after 20, 30 years, whatever you have will be obsolete. You'll fall behind again. So the first push is to get us started, and then you have to build your own technological capabilities. I'll stop here in the intro. I'm happy to follow up later. Thank you. De toute façon, je ne la discussion durant la pause café si vous avez besoin d'interagir avec Sifad et les autres panélistes. Malik, tu as une question par le COP? Yes. So there was the question if we should boycott the COP as one country or as a block of countries. So basically, this is my own opinion. I have been attending many COPs, and in my third COP, I'm not sure if I want to attend. Are we changing something in the system, or are we just attending another COP for nothing? So this was my questioning. And what I came through is if we don't attend as one country, they will take decision without us. Wherever the decision, like they will take it and they wouldn't take into accountability that we didn't appear or we are not there. So the decisions will be taken. And
But as a bloc, this is another thing. Like they need to sit together and to strategize and to come up with other alternatives to make those countries accountable. But as one country, it wouldn't change anything in the system. And the good thing is when we are attending, we are at least changing minimal things, like adding some finance in the text. For example, we added this in Action for Climate Empowerment. We added finance embedded in the text. We stopped some decisions also from being taken forward. We are talking about countries like the Global South countries, like signed the mitigation and ratified to the Paris agreements. We weren't there, for example. But now we are taking decisions that we are making sure that it doesn't work with us. But still, as everyone can notice, we come with different position with the global north countries. So for this, it's important to be presented. But also it's important to be a coalition of countries, like with AGN, with the Arab group, with G77 plus China, with all the groups to have one position, which is now very, it doesn't seem realistic, but we need to have a decision as a bloc to change the system, because going this way, we'll be having COP40, COP50, COP60, COP70 for nothing. We are just trying to make the decision in our favor the least that we can. For example, we take 2 years to discuss a text that we discussed it in COP27, in COP28, and we still working on the framework on COP29. So the process is taking time, this is true, and we are not coming with good outcomes as it should be for the global South countries, because we are the ones with the list of emissions, and we are the ones who are bearing the consequence of the climate change. But if we don't go as Tunisia, we are losing, because we signed some convention there, as Mr. Lotfi stated, with Switzerland, with Japan, etc. So we are having some interest, by attending those conferences. Also, we are blocking some negotiations to go forward. We have passed the Article 16 is to block negotiations from going forward. Sometimes we did that because we were present in the room. So being non-present as Tunisia is not helping the country. So this is my opinion. Léna, حبيت juste je rebondis aux approches ou à la recherche par rapport à certains jargons. Je rejoins un peu le souci de madame. Surtout, bon, le climat et la question de la négociation climatique, moi je favorise, mais créer plusieurs approches. C'est des approches, je dirais, colonialistes, souverainistes. Bon, l'accord de Paris, il est clair, là-dessus, pour avoir une position juridique, au-delà de la position, je dirais, soit médiatique, soit je dirais, historique. L'accord de Paris, il est clair là-dessus. قال لنا أنه راهو البلدان اليوم هي بلدان بالنسبة لهم ملوثين، مسؤولية مشتركة ولكن متباينة، معناها c'est une responsabilité commune mais différenciée. وكل بلاد ورطالة وكل قدير وقدره. ولكن la conception تاع la justice climatique راهي est une conception basée على je dirais une balance بين l'adaptation l'atténuation. عليه على خاطر كيما لو كود ليناكسيون ما تنجمش انت تعمل كان لي ميزور معناها تدخل فيها les aspects techniques au-delà راهو des aspects de coopération de collaboration. Les études par rapport à l'action et l'inaction que tous les pays doivent mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation. Alors, les mesures d'adaptation sont très coûteuses. Trop coûteuses. Donc, le balance, لازمك تعمل هذا وهذا باش تنحي الكوز ou en même temps tu réduis la conséquence, les impacts. Donc, du coup, la théorie climatique de l'accord de Paris, elle a favorisé une nouvelle théorie de coopération, voire de, je dirais, responsabilisation internationale au niveau de l'environnement. Vous êtes responsables, que ce soit vous êtes des pays consommateurs ou des pays industriels, là, vous êtes tous responsables.
que ce soit وهذيك شنو جاي l'empreinte carbone ما نحبش ندخل في les détails techniques mais حبيت juste نقول لك vous avez raison parfois les approches techniques ما نراوهمش mais نراو كان les approches assez je dirais historiques colonialisme etc. ولكن اليوم l'approche climatique la solution معناها اليوم السحر متاعنا المناخي هو السحر لازم ياخذ بعين الاعتبار التأقلم ولازم ياخذ بعين الاعتبار التخفيف من الانبعاثات الغازيه. واضح لي زيتود دو لاكسيون اي دو ليناكسيون قالت لنا البلدان الكل لازم تاخذ هذا وهذا بقى كل بلاد ورطاله معناتها انا ما نحطش اليوم هذيك شنو ما لي سي دي ما نحطش انا اون كونتريبيسيون اللي باش نكون زعما قدام البلدان نفتخر بها نحط اون كونتريبيسيون كو انا البلاد نتاعي تنجم تخلط لها كو سوا بارابور على لا ريزيليونس ولا بارابور على لاتينياسيون. دونك انا جو بونس كو لي كونتريبيسيون تاع تونس ils étaient fidèles. Ouais, je parle sous le contrôle de l'autre, puis je laisserai peut-être بعد répondre par rapport à ça. باش نقول راهو نحنا les stratégies راهم ils émanent على الأقل أنا كنت témoin par rapport à tout ça. راهم ils émanent des besoins. وراهو la participation تاع les personnes vulnérables راهي ماهيش automatique وماهيش spontanée. La CDN doit créer les mécanismes de médiation, doit appuyer les acteurs de médiation. هذيك اش تعمل السيدين اما ما تجيش 25,000 جون باش تشاركوا في سيدين معناها سي لا ريغول ونكذبوا عليك نقول لك تو لي جون معناها دو صفاقس ولا دو جيبس ولا اللي هو راهم بارتيسيب ولا تو لي معناتها الفلاحه الصغار ولا البحاره الكل نو مي نحنا سيدين كاسكل في تخلي لك les acteurs les médias les radios les associations les clubs نحن وصلنا في الراي سي دي ان 3.0 حتى les انستغرامور حطيناهم موجودين معنا في معناها au niveau de la sensibilisation les influenceurs les blogueurs les artistes les jeunes نيت اللي عندهم لا éducation la formation لا حتى شيء rien du tout معناتها on les a impliqués في سي دي نحن donc on crée la médiation نعاونوا هاللي زاكتور هذوما وبون ابري راهو لونجاجمون موش بالصيف يا اخي موش 250,000 هو اللي انتريسي باش يكون موجود في السي دي. فما واحد يحب يصور فما واحد يحب يسلامي فما واحد يحب يعمل بلوج فما واحد يحب يعمل شويه تيك توك شويه كذا معناها مش راهم لي جون الكل باش نقول بوهم في ان سيغتان انجاجمون فوالا فما شكون يحب يعمل دو لا ريشيرش فما كذا. دونك نحنا رانا اون بري اون كونت تو سا. ولكن حاجه اخرى البينيفيك وبتتر جو ريبون للباحث زميلي حبيت نقول راهو نحن بالنسبه لينا اليوم لابروش السياديه راهي موجوده معناها نخمموا فيها ولكن التخمام اللي نخمموا فيها ماهيش تخمام نتاع حمايه خاطر لي زابروش ديفونسيف راهم سي دي زابروش فما ابروش تقول لي خلي عندي ما نعمل حتى شيء سياده للسياده نقعد انا كدوله نتفرج وفما ابروش تقول لي بون سي فري راني نجم جو كولابور معاك وانت داير تتفق نتصور معايا راني جو كولابور مع ان بارتنير ولكن بطبيعه الحال مع بعض الشروط اللي باش تخليني معناها تكون انا عندي ان وين وين زيد خاطر السياده تفترض يا اما تهز عندك الكل ولا لا. لي زابروش اللي قاعده صايره توا وخوفنا الحقيقه نحن اون اون تران دي ديسكوتي سور سا انه راهو اليوم المنطق نتاع الكوبيراسيون فافوريز لا كوبيراسيون. اليوم العالم مانيش مش نبدلوه الواقع اليوم لوما هنا اون ا فو لوما لونيون دو مغرب عرب اون لا فو سي مورني بوليتيكمون بوتيتر ايكونوميكمون وهنا نجم نتساندك في الراي نتاعك ايكونوميكمون ينجم يمشي علاش خاطر نحنا في بلوزيور بوتيتر ايكونومي ناخذ ليكونومي بلو مثلا لا كيسيون دو بلو فما دي اسبي دو كوبيراسيون ايكونوميك ماهيش بوليتيك لا ou la politique entre ça bloque. Donc, le climat qui m'a dit si Fadhel, je le rejoins absolument dans l'intervention. Nous sommes dans une thématique bien la géopolitique ou l'économique. C'est trop difficile de penser aujourd'hui à des questions, je dirais, politiques très humanistes dans le sens vraiment humain, collaboration internationale, régionale, mais غير الواقع نتاعنا اللي نراو معناتها نحنا vraiment on se base على les échecs نتاعنا on se base على باش نجموا نقدموا.
الحاجة الأخرى اللي peut-être حبيت نخدم بها هي par rapport à la question de l'inclusion des jeunes. أنا بطبيعة الحال هي la stratégie n'a pas encore été publiée, donc أنا je me réserve الحقيقة باش نحكي على حاجة مازالت معناها ما تنشرتش، ولكن الحاجة اللي نجم نقول عليها على الأقل فهمتوا من الطريقة اللي أنا peut-être حكيت بها، وأنه اليوم راهو il va y avoir une réorganisation des jeunes. Il va y avoir une nouvelle approche. مش بالضروره راهو الانستيتيوشناليزاسيون مش معناها لازمني تكون عندي قانون وستركتور، معناها انا اون سامبل ريكونيسونس ولا تاسك فورس تكون موجوده، ولا في ولا دي فاسيليتاتور ريجيونو معترفين بهم، ولا دي كونكور مثلا ريجيونو كي بيس فالوريزي معناها certaines voix pour parler de leur région etc. راهو موجوده une approche je dirais معناها au niveau de la délégation un pourcentage qui puisse mettre en valeur certains jeunes de certains territoires, mais ça c'est au niveau de la transparence. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Inch'Allah, bon, je ne sais pas, l'autre peut-être il va vous répondre par rapport à la stratégie, au mieux placé pour répondre à ça, mais Raho, c'est véritablement une nouvelle approche qui puisse justement fédérer les jeunes. On a besoin aujourd'hui d'une fédération, mais aussi d'une dichotomie, comme vous êtes des jeunes, كل واحد عنده une certaine expertise, كل واحد عنده حاجة باش يوريها, et donc du coup vous allez être tous représentés. ونعملوا عليكم bien sûr فما échelle économique, فما échelle d'engagement اللي c'est le leadership transformatif اللي باهي واللي متقدم يعاون اللي غيره etc etc. Voilà. واضح. داكور. هاي سي عزيز ركز معي شويه سي عزيز. باش نبدا لك السؤال الاول نرجع له في الاخر. باش نبدا لك بالسؤال بتاع الشباب، مش كيما شاف في بن خداش كيما شاف في نيويورك. انا نجم ناكد لك بالاكسبيريونس وبالبراتيك، نحن براتيكينا ما نحكوش هكاك. احنا مشينا عملنا ديزاتولي في كامل ولايات الجمهوريه، كل اتولي جبنا فيه 150 ما بين 150 شاب و200 شاب، منهم جابس وتوزر وجربه وقبلي وقفصه والقروان وعند راهم وغيره. وجبنا لهم المؤسسات البنكيه الكل، بي تي اس والبي اف بي ام واش يسموهم الوندا تمويل وجميع الممولين الكل، واعطيناهم لي زوبورتينيتي دانفستيسمون في السي دي ان وشنو اهدافنا المناخيه، وقلنا لهم اعطونا افكار في لاتونياسيون وفي الادابتاسيون، افكار تاع دي ستارت اب وبتاع انتربرونيا فير كليماتيك. كل ولايه on a eu minimum 50 فكره، من 150 عبد جبنا 50 فكره بريسك لانتير. هذا كان تمشي تعمل في واشنطن ما تلقاش، هذا لقيناه في جابس ولقيناه في توزر ولقيناه. دونك لي كونديسيون دو في والفقر والميزيريا والواحد راهم مرات يخرج منهم، صحيح نعرفوا ماذا بينا مش هكاك، اما باللي ستارت اب هذوما وبالتفكير هذا الايجابي وبالترانسفورماسيون اللي باش يعملها الشباب بالافكار المجدده والشركات اللي باش يخدمها، احنا نحبوا نحيوا الفقر هذاك والميزيريا هذيك باش لي كونديسيون دو في تولي خير، ويولي عندنا مجتمع ريزيليون ومجتمع متأقلم مع التغيرات المناخية، ويولي عندنا اقتصاد متقدم. دونك سوي سير يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر. دو الانبعاثات، احنا قلت الافريقيا كلها ما تشاركش ب 4%، ناكد لك اللي تونس تشارك باقل من 1%، 1.9 شنو في المية. باهي تبقينا احنا وقت اللي دخلنا في الاكور دو باري ولا في لا كونفونسيون كادر، يقول لك كل دوله تساهم في المجهود هذا، الا انه ثم 3 اليات. اليه الطموح، كل دوله تعطي هدف، والعام اللي بعده والخمس سنين اللي بعدها تعطي هدف ما خير شويه. آلية الشفافيه لازم تكون شفاف بارابور الاهداف اللي انت حطيتها وبارابور انجاز الاهداف. وآلية الحصيله العالميه، التقارير الشفافيه في العالم الكل يلموهم، يشوف العالم فين ماشي في ثنيه باهيه ولا مش في ثنيه باهيه. اذا كان ماشي في ثنيه باهيه نواصلوا، اذا كان مش ماشي في ثنيه باهيه نرجعوا للدول ونقولوا لهم حينوا شويه الاهداف بتاعكم واعملوا ان بي بليس دومبيسيون، وفي الميزون نوفر حاولوا تحققوا شويه. مي ما يشرطش عليك اللي يقول لك نقص 66%، لا 5% لا 2%. انت سي ريسبونسابيلتي كومين، ولكن ديفيرونسي كل واحد حسب الناشونال سيركمستانس بتاعه وحسب الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والماليه وجميع الوضعيات، سيتادير لي سيركونستانس ناسيونال. تحط الهدف تاعك في التاقلم وتحط الهدف تاعك في لاتونياسيون. مي ابار هذا العالم هذا نتاع الكونفونسيون كادر والامم المتحده، انا قلت لي ما تجاوبنيش كوزاره، نجاوب فيك لطفي مصدقي.
ابار هذا ثم مصالح اخرى في انه ندخلوا في الترانزيسيون نتاع كل ما هو اتونياسيون. وقت اللي انا نحط اوبجيكتيف 50% دينرجي رينوفلابل، وقت اللي انا نحط ليفيكاسيتي انرجيتيك في اللوفر وفي الدوموند، وقت اللي نحط مثلا لا موبيليتي الكتريك، مثلا نبدل توسكي فواتور الكتريك وغيره وغيره وغيره، وقت اللي نحط اهداف يعني في الاتونياسيون في قطاع الفلاحه، في قطاع الويست، في قطاع الاسينيسمون، انا ديجا باش نكون رابح. علاش رابح؟ لانه وقت اللي تحط انت 50% انرجي رينوفلابل، احسب روحك انت قداش ربحت. وتنجاوبك على السؤال اللي بعده، قداش انت ربحت؟ قداش ربحت في الدعم، قداش ربحت في الغازوال اللي انت باش تستعمله، قداش ربحت في الموبيليتي، قداش ربحت في الامبورتاسيون تاع الغاز اللي تصنع به في الالكتريسيتي. دونك هذا كله يتحسب. دونك انت كي تعمل موبيليتي الكتريك رابح، كي تخدم على الاغريكولتور واستصلاح الاراضي رابح، كي تخدم على الويست وكل ما هو تريتمون ديشي والايكونومي سيركولير انت باش تربح. وقت اللي الزبله كانت مشكل تولي هي اقتصاد وتولي شركات تاع ترانسفورماسيون انت رابح. دونك احنا ساعه نخموا في الاقتصاد تاعنا، الهدف بتاعنا انه نربحوا نحن كدوله. ساعه اخطانا من الامم من تحت، هنساها الامم من تحت، احنا باش نربح. ولذلك تشوف السياسات تحطت كلها في اللاتونياسيون، كنت تقراها بالكعبه وتدخل في ديتاي ولا نهار نتناقشوا فيها، راهو باش تلقى كل اكسيون تعملت. اول حاجه ما تعملتش خاطر احنا نحبوا نستجيبوا المناخ، جبناها الاكسيون هذيك من استراتيجي سيكتوريال، لا استراتيجي تاع الديشي 2035، استراتيجي تاع ترانسيون انرجيتيك، لا استراتيجي او 2050، لا استراتيجي دو لا بيوديفرسيتي، لا ديزرتيفيكاسيون. عندنا برامج نعملوا فيها في خارج الكونفنسيون، والبرامج ديك حاولنا نلموها ونعملوا لها ان بو دامبيسيون، حطيناها في برنامجنا الاقتصادي المتعلق بالتغيرات المناخيه. هذا السؤال الثاني. حاجه اخرى باش نرجع لك للسؤال الاول، لا سوفرينيتي. كل بروجرام، كل اكسيون، وكل كونفنسيون، كل حاجه تحطت في الشونجمون كليماتيك في الاطار تاع اتفاق باريس، الهدف منها هو المحافظه على السوفرينيتي ناسيونال. خاطر تونس سي ان بي سوفران. تختلف في الوجهات النظر في الطاقه وفي لي كونفنسيون القديمه بتاع الملح وغيره وغيره، ثم ديبا كامل محلول. احنا دوله مستقله وعندها قراراتها تاخوهم وحد وحتى حد ما يحكم فيها. لي كونفنسيون اللي نعملوهم توا في اطار التغيرات المناخيه، احنا نختاروا انه نكونوا غانيون. وقت نعمل اتفاقيه مع المانيا ولا فرنسا ولا الاتحاد الاوروبي ولا الجي زاد ولا البنود ولا في البيلاتيرال ولا في الملتيلاتيرال، حتى حد ما يفرض علينا شروط. شويه يصيروا عندنا دي تري بون نيغوسياتور ونعملوا كان الحاجه اللي تونس فيها رابحه والاخرين رابحين، لازم وين. اما باش واحد يفرض علينا حاجه، انا ناكد لك هذه مش موجوده. تقول لي في التاريخ وقبل، ما نعرفش، انا توا ما زلت صغير ما نعرفهمش قبل. اما توا بالنسبه لتوا اللي نعرفه راهي معناها كل شيء حقيقه، ونجم نتناقش معك في اي اتفاقيه خاصه في اطار التغيرات المناخيه اللي هو اختصاصي الباقي انا ما ندخلش فيه. مي انا نتابع ونشوف. دونك البي بتاعنا راهي دوله مستقله وبتقعد مستقله مدى الحياه، وبيكم انتم باش تقعد مستقله الى نهايه الاوقات. هذا سؤال لازم 4 سوايع بتاع الكربون ماركت، اما باش نجاوبك في 2 مينوت ما سالش نفضها على الحكايه هذه. لا انا باش نعطيك دي زيليمون دو ريبونس وانت من بعد نتناقش معاك كيما تحب انت. لي كونسيسيون، لا ترانسيون انرجيتيك، ثم 3 ريجيم. ثم ريجيم اوتو برودكسيون، ثم ريجيم اوتوريزاسيون، ثم ريجيم كونسيسيون. ها 8000 ميجا وات ولا 4200 ميجا وات المعمولين في 2030 2035 ولا سيت اوبجيكتيف دو 35% ولا دو 50% دي انرجي رينوفلابل، الاغلبيه الجزء الكبير بتاعه يتخدم في الريجيم كونسيسيون، لانه هي الوقت اللي نحكيو على 50 ميجا وات و100 ميجا وات و130 ميجا وات و200 ميجا وات و500 ميجا وات انسي دو سويت. هذوما كونسيسيون. كونسيسيون شنو هي؟ الدوله تجي تقول انا باش ننتج 50 ميجا وات، تفضلوا يا مقاولين. يجيو المقاولين يشاركوا، يعطيو السعر، يقولوا انا نخدم هذه، نبيع لك الستيك ب 100 فرنك، الاخر يقولوا 120 فرنك، الاخر يقولوا ب 130 فرنك، وياخذوا لو موان ديزون. كونسيسيون فيها قانون ينظمها، القانون تاع 2008، وفيها قوانين تنظمها وكل شيء، ومعها هي بي بي، معها هي الكونترا تيب اللي عملته ستيك باش تاع الفونت تاع الالكتريسيتي. باهي خذاوش لو موان ديزون، كانت حسب يعني شهادات وزاره الصناعه، انا نخدم في البيئه، ما حسب لي ديسكسيون مع وزاره الصناعه، يقول لك انتاج الكهرباء من الغاز اللي نجيبوه من الجزائر ولا بتاعنا نحن ولا غيره يتكلف بري 300 مليم ولا 350 مليم كيلك. لي كونسيسيون هذوما اللي تعملوا توا في اللوردر مونتر 118 مليم 120 مليم 125 مليم، في اللوردر هذيك معناتها ثم حتى اللي اقل من 100 مليم. دونك نحكيو على السوم بريسك لان تيير تاع السوم اللي كان قبل. دونك انت هوني ديجا ربح 2 تيير. باهي 2 وقت اللي لي كونسيسيون انت تنتج. ثم الناس تحكي على السوفرانيتي، قال لك هذوما لي كونسيسيون ماهمش سوفرانيتي ناسيونال وماهيش استقلال ونوع بتاع استعباد. مش صحيح.
لا سوفرينيتي انت وقت اللي تعمل طاقه شمسيه تنتجها في بلادك فوق ارضك، تنتجها شركه تونسيه ولا شركه اجنبيه ولا غيره، انت الطاقه تحتك انت ومفاتحها في يدك انت، حتى حد ما ينجم يقص عليك الطاقه. دونك انت الطاقه بتاعك ماهيش ماشي، مش صحيح، ما فهمتش المعلومه هذه منين جبتها. لي كونسيسيون اللي صاروا هذوما الكل ال 500 ميجا، لا لي 500 ميجا وات اللي تعدوا على المجلس النواب ولا باش يتعدوا على المجلس النواب، هما سون دي كونسيسيون سكاتيك ولا مشسكا ولا فولتاليا ولا غيره الاخرين باش ينتج الطاقه للستيك، والستيك باش تشري منه ب 100 فرنك ولا 110 فرنك، وباش يتعملوا للدوله التونسيه 50 ميجا وات يشعلوا الضوء ل 40,000 عائله. دونك اول حاجه باش نرتاحوا من الدعم، دونك باش نقصوا من الدعم، دونك باش نقصوا من الامبورتاسيون نتاع الغاز، دونك باش نربحوا في السوفرينيتي. سي لا سوفرينيتي خاطر الطاقه ولات تاعنا نحن، خاطر توا نحن عندنا 2 امبول سي 3 نشعلوا فيهم من برا مش تاعنا نحن. دونك هذم هما اللي يقويوا لا سوفرينيتي، هوني سوفران مي هذم يزيدوا لا سوفرينيتي ويزيدوا معناتها الاستقلال الطاقي. ثالث حاجه، هل المارشي كربون؟ المارشي كربون كيفاش؟ تونس واليابان عملوا اتفاقيه، ولا تونس وسويسرا عملوا اتفاقيه. تونس عملت اهداف في السي دي ان باش تنقص 62%، اليابان عملت اكس% باش تنقصها في السي دي ان. اتفاق باريس قال اذا كان ثم دوله من الدول المتقدمه هذه الايكونومي بتاعها زعما طاير وما عادش ينجموا يعملوا حتى شيء، ما نجمش توصل للاهداف بتاعها بتاع ريدكسيون دي زيميسيون دي غاز افي سير، هاو ثم طريقه بتاع كوبيراسيون باهيه. ثم الدول الفقيره ولا اون ديفلوبمون ولا ما عندهاش الامكانيات التكنولوجيه ولا الماليه، يمشيوا خويا اعملوا عندهم الانفستيسمون انتم، ادفعوا فلوس ولا جيبوا تكنولوجيا ولا غيره وعملوا بروجي. لي ريدكسيون اللي يجوا من البروجي هذاك، مثلا نقصت انت 1000 طرناطه سي او 2، البروجي عملت انت مشروع نقص لك 1000 طرناطه سي او 2 في العام. هاك ال 1000 طرناطه سي او 2 نتفاهموا فيهم احنا واليابان، انت تاخذ 10% وانا ناخذ 90%، ولا انت تاخذ 25% وانا ناخذ 80%. ال 25% تاخذها اليابان هذيك تحسبها في السي دي ان تاعها، ال 80% ولا 75% اللي قعدوا لي انا نحب نحسبهم في السي دي ان، نحب نبيعهم في المارشي انترناسيونال بتاع الكربون نبيعهم، نحب نعطيهم الستيك والستيك تتصرف فيهم. دونك هاو شنو فين رابح، باش نقول لك فين رابح. اولا هذه مهم، الموضوع هذا يلزمني نركز فيه. اولا الارتيكل 6 دو لاكور دو باري، اغلب الدول فيكسات لا نيوتراليتي كربون 2040 2050، انا يلزمها توصل لنيوتراليتي كربون، معناها كان باش تعمل حاجه يلزمها تعمل من هوني ل 2040. وقت تعمل كونترا في الارتيكل 6 في ال 6.2 في المارشي كربون يتعمل على 10 سنين، 5 سنين 10 سنين كاو، معناتها اذا كان باش تخدم مع الجابون عندك 2030 2040، خاطر هي 2040 صايب باش تقول لك انا ما عادش حاجتي. دونك اذا كان ما استغليناش من 26 ل 30 توا وجبنا بروجيات على المارشي كربون، راهو بعد ما يجيك حد يقول لك لا سي خويا ما عادش حاجتي انا توا. دونك انت باش اليه بتاع تمويل عملها المجتمع الدولي ولا اليه بتاع التحفيز، اصلا ما تحبش تمويل، اليه بتاع تحفيز الاقتصاد والاستثمار اعتملها المجتمع الدولي باش انت تستثمرها في مشاريع وغيره. كما عملتهاش توا سي فوتي من هنا 2030 كما الام دي بي باش تمشي على راحه. هذا الربح الاولاني. الربح الثاني في الكونترا بي بي بتاع الفونت بتاع الستيك، شو يقول لك 50% من لي ريدكسيون دي غاز افي سير بتاع البروجي هذاك مثلا تاع سكاتيك تاع سيدي بوزي 100 ميجا وات، يقول لك ثم 3 بوسيبيليتي، يا اما ستيك تعطيه للدوله التونسيه، والدوله التونسيه تحب تحسبه في السي دي نتاعها، تحب تبيعه كربون، تحب تدبر راسها. البوسيبيليتي هذه اذا كان ستيك عطاته للدوله التونسيه نحسبوه كله في السي دي ان، خاطر ما نجموش نعملوا له لا سيرتيفيكاسيون نتاع الكربون بتاع لي ريدكسيون. السيرتيفيكاسيون نتاع لي ريدكسيون تتكلف $14 للطن الواحد، ويلزمك انتيتي انترناسيونال واللي يسموها ثيرد بارتي تجي تقيس لك لي ريدكسيون، تعمل لك ميثودولوجي ديستيماسيون دي ريدكسيون وتعمل لك سيرتيفيكا. السيرتيفيكا هذه توا بور مو $14 باش انت تعمل سيرتيفيكاسيون نتاع 90,000 طرناطه كل عام في بروجي بتاع 50 ميجا وات. الدوله التونسيه ان با سي كاباسيتي، ما ثماش حتى الاليات القانونيه كيفاش باش تدفع فلوس بور لا سيرتيفيكاسيون، دونك صعيبه شويه، فيزابل مي صعيبه شويه. الحاجه البوسيبيليتي الثانيه تقول لك لي ريدكسيون تقسمهم ستيك، يقعدوا ياخذهم لي كونسيسيونير هذايا سكاتيك، يمشي يعمل لهم سيرتيفيكاسيون يصرف عليهم هو $15 ولا $14 يعمل لهم سيرتيفيكاسيون، ومن بعد يقسمهم هو ستيك يقال واحد 50%. وقتها اش باش يصير؟ الكونسيونير قداش عنده 50% في كل الاحوال، وستاك عنده 50% في كل الاحوال، ولا سي بون سي بوزون مشينا في هذه. لوبسيون الثالثه انه نعملوا هالمارشي كربون هذا، معناها ناخذوا مثلا في الكوبيراتيف ابروش. المارشيات اللي خذاتها من الجابون كله اكثر حاجه الجابون تاخذ 25%. دونك كي نعملوا الكونترا مع نقولوا البروجي هذا باش نخدموه تحت الجي سي ام، اليابان تدفع 25% من التمويل، تشارك بالتمويل مع سكاتيك 25%.
ستيك تعطي كل 25% ريدكسيون للدوله التونسيه، والدوله التونسيه تعطيهم لليابان 25%. دونك قداش قعد للدوله التونسيه؟ الاخرين ما يمشوش لسكتها، يقعدوا 75% للدوله التونسيه، اما ستيك واما الدوله، معنا مش مشكله، هي ستيك يا دوله. دونك كان عندنا كان 50 ولا عندنا 75، دونك ديجا ربحنا 25%. الحاجه الثانيه ربحناها انه البروجي هو اللي عامل لهم السيرتيفيكاسيون، 75% اللي قعدونا سيرتيفي. معناتها تحب تمشي تبيعها في المارشي انترناسيونال هاكو قدامك سيرتيفي، ما عادش تصرف عليهم 14 دولار. دونك انت ربحت 25% اللي كان باش يهزم ديجا الكونسيونير في ال 50% بتاعه، وربحت البقيه كل سيرتيفي. دونك تنجم تبيعهم في المارشي انترناسيونال يحكيوا عليه توا، وعلاش ما نبيعوش وعلاش ما نبيعوش. ينجم يقعدوا كل ستيك تبيعهم وتعمل بهم دوتر بروجي دو واحد. الحاجه الربح الثالث الكونترا دو كونسيسيون 25 سنه ولا بون ثم اللي زادوهم مشينا في موضوع واحد اخر 25 سنه. الكونترا بتاع الكربون ماركت هذا المارشي كربون 10 سنوات ماكس. دونك هو الريدكسيون الكونسيسيونير هذا الجابون باش تاخذ 25% 10 سنوات هكا، وبعد عندي 15 عام باش ناخذ انا 100% من الريدكسيون بتاعي انا بتاع تونس. معناها هو باش ياخذ كان 10 سنين غير 25%، ال 15 عام اللي قعدوا باش تاخذهم تونس. ولات عندي ميثودولوجي كيفاش نعمل انا الاستيماسيون دو ريدكسيون ولو سوفي وكل شيء، باش نولي 15 سنه هذوك انا فاسيلمون نجم نعمل سيرتيفيكاسيون تاعهم ويقعدوا لي انا 100% للدوله التونسيه. حاسيلو يا بليزيور ما نجمش نكمل لك اما مش مشكله. باهي جست بالله جست دو مو. باهي كيفيه صياغه الاستراتيجيات هذوما المناخيه. الاستراتيجيات صاروا كونسيرتاسيون في كامل تراب الجمهوريه مع جميع ممثلين الناس الكل، الفلاحين ومش الفلاحين ونساء واللي زوانجي وتحب انت. بالبروف عندنا في كل ولايه مشينا لها وعندنا لا كونسيرتاسيون صارت ا توت لي نيفو، دونك الناس كلها شاركت. والاهداف اللي تحطت غاديك كلها تقرا بعين الاعتبار لي بريوريتي ريجيونال، واول دوله في العالم تعملها هي تونس. لي سي دي ان الكل تعملوا نيفو ناسيونال، حتى في باريس تونس الوحيده مشات للريجيون ومشات لكل كوميونيتي ومشات للوكاليتي ومشات للشباب وعملت توسكي كونسيرتاسيون ريجيونال الوحيده في العالم، وبرا تلقاها الوحيده في العالم. سامحني البذور المقاومه البنك الجينات في الاهداف تاع المعموله في الادابتاسيون على السيكوريتي اليمونتير، ثم جزء كامل يتعلق بالبذور هذه ويتعلق بالبرنامج تاع بنك الجينات وغير بنك الجينات، لانه ثم فلاحين في توزر وفي القابس في واحد عندهم السومونس، ثم توت ان بروجرام دونك موجود في الوحده هذه. شنو اخر شنو كوبيراسيون حكينا عليها. خلي سيف juste pour rebondir. Je vais être très rapide. Pour répondre aux journalistes allemands, je ne suis pas concerné par la question d'hydrogène vert. Il y a des collègues qui ont travaillé déjà sur la question. Il faut s'adresser tout d'abord au ministère de l'Industrie, Mines et Énergie tunisien et poser cette question sur l'hydrogène. Non plus pour la situation à Gabès, je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Ni côté GIZ, ni côté aussi citoyen, je ne suis pas concerné. Je suis quelqu'un qui travaille sur les questions changement climatique. Donc, merci de s'adresser à la bonne personne de la GIZ. Ou encore au ministère. Il y a aussi de la société civile. Il y a eu une deuxième question de madame sur l'appui de la coopération, notamment le jargon de la coopération. Nous, on travaille dans un cadre bien déterminé. On travaille dans un cadre de convention bilatérale entre la Tunisie et entre l'Allemagne. Et ça a été signé depuis des années, où il y a un cadre bien déterminé, où on travaille bien évidemment avec nos partenaires, selon les orientations du partenaire. Et on a, franchement, pour être honnête avec vous, on a le casquette de la GIZ. On travaille en concertation transparente. On est dans un cadre bien précis, avec le ministère de l'Environnement, avec le ministère de l'Agriculture, avec les communes, avec les collectivités locales. Donc on travaille franchement avec une concertation et des fois on est en train d'être flexible sur des actions, des activités qui sortent un petit peu du cadre de la coopération. Des fois on va aller vers la concrétisation d'activités ou de projets. Ce qui concerne les cités, on a travaillé beaucoup avant sur l'aspect local. Et on travaille encore, comme GIZ, sur ces aspects-là, quel que soit avec les jeunes, quel que soit aussi avec les collectivités locales et avec la société civile, bien évidemment. On est toujours présent. Il faut s'adresser juste aux programmes qui sont concernés par ces sujets. Merci beaucoup, Saïf.
Je vais clôturer, c'est bon. On a terminé. Merci beaucoup pour cette belle après-midi qu'on a passée ensemble. J'estime que le choix de la thématique n'était pas assez facile, mais aussi le mix, comme il a dit Aziz, entre l'intervention de Fadhel, le panel, mais aussi les participants. Mais la conclusion اللي نحب نخرج بها c'est de dire que c'est toujours ديما مهم ان نقعدوا حتى كان فما الآراء مختلفة وحتى كان on vient de disciplines différentes وعندنا plusieurs chapeaux et plusieurs casquettes خاطر après tout نحنا le rôle ولا l'ambition نتاعنا c'est vraiment de renforcer l'action collective et pour assurer justement cette véritable transformation et le bien de la Tunisie. Je remercie vraiment vivement Fadhel Kaboub pour l'excellente intervention. Merci à tous les panélistes, Malek, Emna, Saïf et Lotfi. Merci à vous tous et merci à Hedil pour la préparation. Merci. Et à très bientôt.